Different अर्कै त्यसमा जानु पर्छ होला. So Miss Earth भन्ने छ. That usually happens in Earth Philippines. issues. Miss Earth is another pageant. Yeah. Miss Earth चाहिँ हल्का down to earth. Mr. International so funny. Miss World चाहिँ Miss Earth भन्ने बित्तिकै यो केटी चाहिँ down to earth छ राम्रो छ हैन मजाले बोल्छ उसको earthly issues उसलाई climate change को बारेमा सबै थाहा छ. Exactly. Mr. International चाहिँ हल्का international affairs हल्का भोलि अब geopolitics घुम्नु पठाउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई पठा टाइप यसको पासपोर्ट छ टाइप हैन. Turn that shit up! अंग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु. Damn, that clap, man. Like, it makes you feel like fucking I have to run somewhere. Like, every day. On your mark, set, like, I know. So, yeah, thanks for doing this, coming along. We have Subeksha with us. Subeksha Khadka. The most intense, and one of the best MCs. Wow. I feel, मैले सुनेको at least. Thank you. MCs right now in Nepal. Beside that, you do many things अरू पनि. So, just to break ice, tell us something about yourself, like, to people. Thank you for having me, you guys. Thank you for that introduction. Coming from this, I think he's someone who hardly really appreciates people around. Are you serious? No, as in I'm like, so appreciative of every. Anyway, sorry. I take it as a compliment. Yeah. No, I said MC because, like, it's an art of hosting and using the microphone to your skills and stuff. So since we're with the microphone, I led with that actually. Yeah, thank you. Besides that, I'm multi-talented. You got a movie coming up, right? Okay, let's start with that. Hunta. So tell us about this movie you got coming up, man. So my movie is coming on March 31st. It's a beautiful love story. It's called Prema. Movie ko naam se Prema ho. Ani, you're about to say something? No, nothing. Okay. And Prerna is it like a combination of the guy and the girl name? No, yeah. Usko naam No, hola, no. mera guess. So I'm playing the role of Prema. Okay. And it's a love story. But a love story bhane bittikai we might think it's a very lovey-dovey हुन्छ नि एकदमै भयंकर लभ परेको and all that. But of course that हल्का लभ मात्रै भयंकर. I know that bit is there. But there's a different side of love story. Okay? There's struggle, there's a lot to do with distance, there's a lot to do with different emotions that happens in a relationship in general. So that's coming up very soon. I'm pretty excited. And your project say ek barsa agadi complete bhako. This is your first movie? No, this is my second movie, but I would consider this as my first. Why so? Because the first movie, good experience, but it didn't do well in the cinemas. Ani experience wise pani alikati khallo नै भएको थियो. So this one full-fledged, also me playing the main role as Prema, title character. As a artist as well, I feel very honored. So I would consider this as my first. Alright, I saw the trailer, the song, Bhaktapurma, the scenes. Alikiti मेरो biased opinion छ, can I just say it's kind of weird because you are one of my really good friends who misses, right? To see, like, I'm like, what? I'm gonna punch this dude. Oh like, my god! I'm just saying, like, it's kind of weird. So beside that, the actor, she's like, okay. No, I think I feel you in this in some level. So before that, like, I just want to say, I got to know you through Aswashan. Yeah. He is like a really good. I consider him at least a really good friend of mine, and he knows these guys and all. Yeah. He's been on. Doesn't matter if he's been or not, but just saying he's been on the podcast too.
And beside that, he's a nice dude, man. Like I really like hanging out with him. He's got I feel like we've got similar interests, some at least sports, man, and stuff. So yeah, he's a nice dude. And you just got engaged. Engaged. I Yeah. just got engaged. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Yeah, that was I think really one of the really मैले enjoy गरेको मेरो साथीहरुको त्यो हेर्दा I was like nice, this was a good setting. Yeah. And thanks for having me. Of course, we couldn't have missed you because मैले पनि I got to know Devesh through as fashion नै अनि honestly मलाई त बोलाइनस् त next time for sure जेसुकै भन्न तर मलाई बोलाएनौ अब एकैचोटि on the big day perhaps हैन तर I got to know this podcast batte. So I had not seen him in person at all. And then my then boyfriend, now fiance, went to the podcast and I made sure conversation. And I was like, whoa, what is this? And then I met Devesh on this Beti Sake, but we kind of clicked. Yeah. We vibed well. Ani betnu thalyo. We work out together in the same place, not together, but yeah, that's how. I think हाम्रो त्यो common roots पनि भयो होला with like Kalimpong and Darjeeling. Like your mom is from Kalimpong, right? Yeah. So my mom is from Tista Valley. Ani Malli भन्ने छैन. So she was born there. अनि पछि चाहिँ she went Darjeeling for her studies. अनि कालिम्पोङमा चाहिँ मेरो मामुको relatives-हरु हुनुहुन्छ. So I consider Darjeeling, Kalimpong, Sikkim, all these places my mama got. Nice. And तिम्रो mom side family पनि हुनुहुन्थ्यो हैन? Yes. Yeah, I got to meet your brother and stuff also. It was pretty chill. Yeah. Pretty nice. It was so nice to have you. You guys as had an well. awesome like after party too. That was for like circle among circles. Like that was like really interesting. Nice. I'm glad everybody had a great time. Yeah. Having said that you know what I'm saying? Like that was the feeling I got. But I'm just joking. You know, like that's work. You're a professional. Like. Yeah. But like you know what I'm saying? Like smack that dude. I'm jokingly saying. No, I'll tell you something. So मेरो co-actor, his name is Arun. So when we shot Prema, he had already done one film. The release चाहिँ भएको थिएन. So Prema उलाई big screen मा कसैले पनि देखेको थिएन हैन. But he recently did Mahapurush भन्ने film and it went amazing. Like 100 days it चल्यो के यो film. के हाम्रो उसको हैन हरिवंश. हजुर हरिवंशको. So beside him छोरा बनेर खेलेको चाहिँ प्रेमाको फिल्ममा हिरो बनेर छ हैन. So Arun. But like I've heard a lot about. So what happened was मैले त उलाई silver screen big screen मा देखेकै थिइनँ. I went to watch his film. म film हेर्न गएँ अनि while I was looking at all these romance scenes हुन्छ नि, I was like, what? He's my hero and he's romancing with this other person. So that's the kind of feeling I had. Kinabane, I had this different connection with him while I shot the movie and I saw him in a different story with a different person, you know. And I texted him, ke ghar gaera ke ho tim ta aruसँग romance गरिरहेको थियौ. So I think I know where you're coming from. No, you don't. I'm coming from, I'm like smack that dude. I don't know where you're coming from. Oh my god. I'm kidding. I'm just sweet like guy. I'm just joking. I mean, I'm sure अब movie हेर्दा I'll be like rooting for him also, I guess. Yeah. हामीले यो सिल्भर स्क्रिन यसो भन्छ नि त्यो मुभी हलको स्क्रिन एक्चुअली सिल्भरको हुँदै रहेछ है. Yeah. थिएटरको त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो Screen. त्यो प्रोजेक्ट गर्ने त्यो स्क्रिन Project गर्ने screen एक्चुअली चाहिँ. सिल्भरको हुँदै रहेछ नि. And they're like, you're not allowed to touch it. And Oh, you're not allowed to Like touch real silver. Oh. तर भित्ताहरुमा पनि हुन्छ हैन हुन त. हुँदैन भित्तामा कहाँ हुन्छ? भित्तामा प्रोजेक्टरहरुले गरिरहेको हुन्छ. हैन प्रोजेक्टर त देखाउन त मिल्छ तर मुभी हलहरुमा देखाउने त्यो अर्कै रहेछ नि त्यो वल त्यो नट वल त्यो शीट चाहिँ द्याट्स मेड आउट अफ सिल्भर रहेछ के एक्चुअली. सिल्भर कोटेड or like legit सिल्भर त्यो पानमा हाल्ने सिल्भर त हैन होला नि. तर honestly स्प्रेहरु लगाउने कपाल. I didn't know silver नै हुन्छ भनेर चाहिँ. सिल्भरको हुँदै रहेछ. हो र? Okay. या cuz like मैले त्यो QFX को एकचोटि झन्डै छोइदिए के अनि those guys were like आम्मा त्यो चाहिँ नछोइ भाइ खाली कुद्दै आएर म प्रोजेक्टर रुमदेखि निस्किए त्यो चाहिँ नछोइ त्यसपछि नेक्स्ट डे जाने गएको त अनि हैन अब cuz like I was standing there अनि like अलिकति लाग्यो हातले यसो म चाहिँ not like intentional भनेर यसरी हेरेको cuz like
It was just like out of bounds खाले ठाउँ नि त जहिले पनि मुभी हेर्दाखेरि अनि I just wanted to see के रहेछ भनेर but the actual silver रहेछ and apparently like if you touch it gets spoiled or something like that. So yeah, that was if you haven't noticed Tezko hairdo please Sanjay zoom in गरिदेऊ एक heavy छ tinted चाहिँ हैन खास मैले अर्कै कलर गरेको थिएँ कि recently colored your hair? Yeah. Oh, okay. तर too much Why Why did you feel the need to bring that change in life? I don't know, I never colored my hair अनि so it was like YOLO 2023 and it was like let's try something new YOLO खाले तर मैले खास अर्कै कलर गरेको थिएँ कि अनि अब फेरि अब आफ्टर केयर प्रोडक्ट सिल्भर गरिदिनु पर्छ नि माम्स सिल्भर चाहिँ हैन कि तर एश भन्ने कलर गरेको थिएँ कि अनि या सो लाइक हेयर केयर लाइक त्यो प्रोसेस पनि रहेछ नि त आफ्टर यु कलर पनि I didn't know that. Is this the first time you colored your hair? Yeah. So I didn't take care of it and now it's like I don't know like brown chestnut I don't know something like that. Yeah, it Blonde, takes almost like blonde. अनि त मजाको देखिरहेछ त्यो त ठिकै छ केयर गर्नुपर्छ हेयर कलर गरेपछि and my mom is like यो लाउनुपर्छ त्यो लाउनुपर्छ okay if I remember it's a lot. अस्ति भर्खर तिमीले एउटा इभेन्ट एमसी गर्यो नि त्यो के अरे हाम्रो ऱ्यापरहरू आएको रहेछ नि Neverland. Oh yeah. That was Neverland. So That was just like yesterday? a day before. So he's so asti ta थियो. Indian artistहरू आएको Yeah. So tell us that experience. How was it? त्यो हाम्रो डङ माम्स पनि थियो इभेन्टको प्रोडक्सन खतरा थियो yeah, it was amazing, right? मैले चाहिँ लाइक I didn't go तर लाइक मान्छेहरू I was like you had this हैन मेरो अफिसको पनि एक दुईजना गएको थियो अनि उनीहरूको पनि त्यो भिडियोजहरू हेर्दाखेरि and then a couple of people on my feed like I saw their stories and I happy दामी like proper production you know like not the typical. So these are the same people who did Bryan Adams. Ani Bryan Adams, do you guys remember? Dashatangar Salam. I mean, I was not there, but I remember. I went with my parents. I was small back then. Thought a huge thing. So when they contacted me about this event, okay. So when they contacted me, I was pretty excited. Ab Dashat Stadium mounts and concerts hardly by rounds and hudaina ni bhanum na. So the lineup was great. Indian artists haru थियो, pretty popular. Rappers haru थियो. Most of them. Asta Gill चाहिँ अलिकति commercial singer, but Nepali singer was also there. Dong भन्ने. Dong the bro, Dong the. And I saw him perform for the first time. Dong रहेछ. Dong हो. Dong. Okay, तर amazing guy. Like I think usko lyrics, his energy on stage. He's been on our podcast also. If you haven't watched, please go back after this one. Episode something. He was there, one of our favorite ones. I think. Yeah, at the end of the day, it's all about entertainment. It's about bringing people together with music. And I saw him doing that at a very young age. A rapper, the rapper genre, it's के भन्ने गाह्रो छ नि परफर्म गर्नु चाहिँ पपुलर पनि छैन नेपालमा देयर ओन्ली फ्यु अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्ट हैन ही डिड अ गुड जब कम्पेयर्ड टु लाइक अब इन्डियन आर्टिस्टहरू पनि थियो नि त खतरा खतरा परफर्मर्सहरू हुन्छ नि हुज म्युजिक आर लाइक मिलियन्स अफ भ्युज भएकोहरू बट त्यो त ओभरपपुलेसनले overpopulated. They're like 1 point something. Is that the art or is that the power of? Because I think right now India is the highest populated country. They overtook in China or something. Right? I live in China. I know. Asti Bakar India, they made a huge announcement. China. Everyone from India is like, no, we're number one. Seriously, no, Indian government is like, this is not something to be proud of. I looked it up also. India is number one. Number one, bro, they are almost 2 billion right now. Indian. Asti last census, I think there were 1.6. Bro. Could be. अहिले वर्ल्डमा कति 7-8 बिलियन छ हैन 8 बिलियन हैन 2 बिलियन त इन्डियामै छ 2 बिलियन त्यो त हामीले अब यहाँ नो वन्डर है उनीहरुको मार्केट पनि ह्युज छ रिच क्रेजी छ नि इन्सेन छ नि अब वर्ल्डको बिगेस्ट पपुलेसन भन्ने सोच न अब त्यसको नि त इन्डियामा अब देयर आर लाइक people who have companies like Rajnikanda, all these people are like billionaires. Because they sell like 20 rupees ko saman to like millions of people. And you know, it's a billionaire. Easy money. But Indians are good. मैले देखेको बेउरै हुँदैन No. जिसके I think they're very particular about their art. Very serious, okay?
I don't know. I've never met Indian artists like Indian personally. artistहरू हुन्छ नि उनीहरूको चाहिँ एउटा एकदम खतरा क्वालिटी भनेको चाहिँ उनीहरूले अति 100% दिएर गर्ने कि लाइक हामीले त्यो सानो सानो रियालिटी सोजहरू हेर्छौँ नि त्यसमै पनि हेरौँ न लाइक त्यो किड्सहरूलाई नै कसरी ग्रुम गरेको हुन्छ कि सानै बेलादेखि त्यो कल्चर चाहिँ हाम्रोमा अहिले भइरह होला आइम नट अवेयर तर हाम्रो पालिसम्म पनि थिएन कि वेन आई वाज गोइङ टु स्कुल माई पेरेन्ट्स वर नट समन हु वुड बी लाइक ओ ल यो क्लास पनि डान्सिङ क्लास लियो हाम्रो त खालि पढाइ होइन उनीहरूले चाहिँ यो आर्ट इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अति नै मेन स्ट्रिम गरेर अपर्च्युनिटी भएर पनि होला नि त तर किनभने कम्पिटिसन पनि हेभी छ अपर्च्युनिटी पनि छ कसलाई आइसु त्यो पुणेमा हुँदाखेरि क्या देयर वाज दिस एउटा के भन्छ डेक्कन स्पोर्ट्स क्लब भनेको थियो कि सो दे ह्याड लाइक अब डिफ्रेन्ट अब स्पोर्ट्सको त्यो फेसिलिटिजहरू थियो बट क्रिकेटको चाहिँ त्यहाँ अब क्रेम डेला क्रेम सब हुन्छ नि अब आफ्टर स्कुलको त्यो टाइम हुने बित्तिकै दे लाइक कार्स पार्क्ड आउटसाइड पेरेन्ट्स वाकिङ देम त्यो अब त्यो बाहिर त्यो अमेरिकामा त्यो सकर मम टाइप हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो खाले कि एन्ड देन दे ब्रिङ द किड्स एन्ड दे लाइक बट लाइक सिरियस ट्रेनिङ क्या तिनीहरू त्यहाँनिर सानो बच्चाहरू लाइक 8 years old 10 years oldहरू के सिरियस ट्रेनिङ त्यस्तो लाइक अपर्च्युनिटीले गर्दा पनि होला कि प्लस लाइक मार्केट पनि छ कि फेरि त्यत्रो कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्ने फेरि इन्डियामा चाहिँ होइन फेरि इन्डियनहरू बाहिरको पनि कति प्लस लाइक हामीले पनि गरेर हुन्छ होइन हामीले भुटानले पाकिस्तानले हेरिदिरहेको हुन्छ बङ्गलादेशले सबले हेरिरहेको हुन्छ अभोइडेड also अब जे पनि त्यहीँबाट त आउँछ हाम्रो सबै यो टिभीको च्यानलहरू पनि त्यहीँबाटै आउँछ अहिले त धन्न एडहरू बन्द गरिदिएको छ न त पहिला त हाम्रो एडहरू अमिताभ बच्चनले नेपाली बोलिदिरहेको I want to see who was there हो हाम्रो अमिताभ बच्चनको स्वर नेपालीमा बोल्नुपर्ने टाइप्स सेम हुनु पर्दैन अब त्यस्तै खालको अलिकति तर यहाँ है पहिला अति धेरै डब्ड एड्सहरू हुन्थ्यो अहिले छैन विच इज गुड अहिले चाहिँ बन्द गर्दैछ होइन त्यस्तो सो लाइक इफ दे निड टु मेक एन एड दे हेभ टु हायर लाइक नेपाली आर्टिस्ट या दे हेभ टु हायर नेपाली आर्टिस्ट नेपाली प्रडक्सन अनि रेप्लिकेट गर्ने तर यहीँको रिसोर्सेस so the money comes in right from the brands but they were like fuck it we want to ads only we'll just show you हाम्रो channel को उत्यो गरेर so they just do that no तर there are few brands जसले चाहिँ गरेर हुन्छ who can afford it I think a good who can afford it exactly because yeah फेरि they probably have like certain standard to maintain पनि होला उता हेरेर हैन यहाँको पनि राम्रो त राम्रै छ अहिले त अहिले यहाँको उत्योहरू राम्रो छ है लाइक इन्डिपेन्डेन्ट प्रोडक्सन हाउसेसहरू राम्रो छ है लाइक त्यो अस्ति एउटा त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ एपको एड थियो नि एउटा सो लाइक त्यो हिस्ट्रीको स्टेजेसमा लान्छ नि डिफ्रेन्ट लाइक रियली गुड VFX छ कि त्यो मुभी हलमा देखाउँछ है मैले चाहिँ फोन त्यो के भन्छ सोसियल मिडिया एड आई थिङ्क माई मोबाइल एप हो कि मेरो मोबाइल समथिङ लाइक त्यस्तो पहिला त्यो पाटनतिर हिँडिरहेको हुन्छ देन अचानक लाइक सडनली लाइक टाइम चेन्जेस यु आर पेइङ विथ योर फोन एन्ड शेयर लाइक दैट नो इट्स लाइक ट्रान्जेक्सनिङ यस्तो राम्रो VFX त्यो चाहिँ दामी बनाएको छ त्यो एड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सिजहरू प्रडक्सन हाउसेस एकदम राम्रो गरिरहेको छ एज लाइक त्यो लेभल अप ठ्याक्कै देखिन्छ कि 10 years agoको भिडियो क्वालिटी एन्ड नाउ इट्स लाइक 10 वर्षमा कि यो आई थिङ्क आई नो वान ज्याज प्रोडक्सन्स भनेर ज्याज प्रोडक्सन दे मेक लाइक रियली लाइक क्वालिटी खाले हुन्छ नि भिडियोजहरू एन्ड आई मिन लाइक हामीले फेरि त्यो फाइनल प्रोडक्ट मात्रै देख्छ नि त अगाडि अब लाइक वाट एभर कम्स अन स्क्रिन त्यो मात्रै देख्छ नि त ब्रो त्यसको पछाडिको त्यो वर्क इज लाइक इन्सेन है लाइक यु वर्क एट त्यो माई सेकेन्ड टिचर पनि एन्ड देन लाइक त्यो पनि अब त्यसमा पनि अलिकति मिनिमलिस्टिक नै छ भनौँ न त्यसको सेटहरू हेरेर एन्ड द अमाउन्ट अफ वर्क आई थिङ्क दिस गाइज त्यो पोस्ट प्रडक्सनमा हुन्छ नि जति गर्नुपर्छ हेक्टिक क्रेजी हुन्छ त्यो सुटको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पोस्ट प्रडक्सन वर्क पिपल डोन्ट रियलाइज इट but it's pretty big deal हो के त्यो job हाम्रो सञ्जयले गर्देको जस्तो हैन look at him like कति मेहनत गरिरहेछ पोस्ट प्रडक्सन हामीले देख्दैन नि त त्यही त लास्ट हुन्छ नि पोस्ट प्रडक्सन काम त्यो लाइक आई सी एडजस्ट गरिदिनु पर्यो यताउता ब्यालेन्स ISO मिलाइदिनु पर्यो फोकल लेन्थ हिर्काइदिनु पर्यो
And then हाम्रो स्क्रिनमा चाहिँ एकछिनकोलाई मात्रै आउँछ है. And then we comment on it easily. है. तर मैले film जब मैले first film sign गरेँ when I shot the entire movie. the previous one. The previous one. अनि मैले जब स्क्रिनमा गएर हेर्न गएँ त्यसपछि मेरो level of respect for all the artists, Nepali artists, it was like it increased. त्यो आफूले नगरिन्जेलसम्म बिकज म नेपाली मुभी हेर्न जान्थेँ नि त पहिला लाइक एभ्री अदर अडियन्स अनि मलाई कति कुराहरू चित्त बुझ्दैन थियो लाइक एभ्री अदर अडियन्स के स्टोरी प्लट गरेको होला के होला यस्तो कमेन्ट अन एक्टिङ हुन्छ नि तर विथ लिमिटेड रिसोर्सेस गर्न चाहिँ खोजेको रहेछ जस्तो फिल भएको कि अनि द हार्ड वर्क द्याट गोज बिहाइन्ड इट्स नट अ वान डे थिङ द्याट यु जस्ट सुट अनि हाल्ने होइन नि त सो मलाई चाहिँ अति नै इमेन्स रिस्पेक्ट ग्रो भएको कि त्यसपछि तर डाइरेक्टर चाहिँ को हो सर सो प्रेमाको डिरेक्टर चाहिँ गोविन्द सिंह भण्डारी या so he shot I worked with him in the first film as well. He was the director then. Yeah, he was the director then as well. गोविन्दा होइदिनु क्या खासमा है त्यो अर्को गोविन्दा the real गोविन्दा and the real गोविन्दा गोविन्दाको लास्ट नेम के हो गोविन्दा गोविन्दा But what गोविन्दाको लास्ट नेम के हो त I don't know. I don't think Or is that's it a his real stage name name? either. गोविन्दा is a stage name हो. Bro, why would you choose गोविन्दा as a stage? कसम कि अस्ति म कपाल काट्नु गएको थिएँ हैन त्यति बेला चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ गोविन्दाको पिक्चर देखाउँदै थियो अति हाँसउठ्दो त के भन्नु त्यो प्लट पनि त्यसले दुईटा बुढी राखेको रहेछ हो एउटा दुईटा घरमा I don't know what fucking movie it was. दुईटा बुढी and like he's dancing with both wives. Like it was so funny. Over like I watched it for like on the ऐनामा क्या यसले त म आफै गोविन्दा नाचेको like weird and like the actor like the act or these co-actors were like pretty Miss Universe types kya what's that lady who was Sushmita oh my god she's Miss Universe something yeah, right so like Miss she's damn pretty no Ati pretty name bro no Sushmita, yeah maybe Sushmita if I'm not mistaken. And I'm like, dude, this Govinda guy, like, a guy that, I mean, no shade on Govinda, no, but I'm saying, like, अलिकति मिसम्याच भयो कि टाइप्स कि यिनीहरू कमिक रिलिफको लागि राखेको कि Govinda is one person Bollywoodमा who changed the idea of how a hero should be like. He is also one of them जस्तो लाग्छ जस्तै नेपालमा दया हेङ दाई हुनुहुन्छ नि सो दया दाई इज अन स्क्रिन हैन सो स्क्रिनमा हिरो भन्ने बित्तिकै विथ गुड बडी लाइक चट्ट परेको कपाल लाइक chiseled face perhaps हैन तर they kind of change that okay hero भनेको चाहिँ यस्तो पनि I think like that's what guys like them more because they feel like more closer relatable that's good. Like most I of think that's why they do well also हुन सक्छ त्यो झन् अब गोविन्दा फेरि यसो हुन्छ कि फेरि इन्डियामा चाहिँ अब गोविन्दा टाइपको एक्टर हुने बित्तिकै राम्रै केटी राखिदिन्छ क्या एन्ड देन अल द अब इन्डियाको केटाहरूको चाहिँ फ्यान्टेसी अब त्यही अब मैले पनि कुन दिन पाउँछु कि खाले म यस्तो भए पनि फ्यान्टेसी खाले के उनीहरूको चाहिँ अब इन्डियाको मान्छेहरू दे लिभ द मुभिज क्या अनि त्यही रहेछ खासमा साउथ इन्डियन पिक्चरहरू कि ब्रो हिरोहरू त्यस्तै हुन्छ नि अलिकति स्याबी टाइप्स म अब I've lived in South India for like 4 or 5 years straight so most of the South Indian dudes look something like that actors on screen even the taxi driver looks I mean like auto driver also looks like the same South Indian actor na so it's to make it more relatable honestly so yeah Govinda dude अनि केटीहरु चाहिँ आँसु राख्दिन्छ हैन अनि बिचारा त्यसको त अब खास त स्टोरीमा चाहिँ के इफेक्ट नै हुँदैन कि केटीहरुको रोल चाहिँ इट्स जस्ट देयर अब कि त बुढी कि त गर्लफ्रेन्ड फर त्यो सुरु मुभीको बिगिनिङमा एकछिन खेद्छ केटीलाई हैन त्यसपछि अब पढ्दिन्छ त्यसपछि बीचमा एउटा गाना हुन्छ एउटा अनि गुण्डा आउँछ त्यति हुन्छ लाइक इफ यु टेक द गर्ल आउट अफ द मुभी लाइक प्लटलाई के इफेक्ट पनि गर्दैन कि के इट्स जस्ट देयर टु लाइक गिभ द पिपल होप हुन्छ नि क्या बिकज त्यो मुभी हलमा गयो भने केटा मात्रै हुन्छ कि त्यहाँतिर स्पेसली त्यो अब यो कतिवटा एक्टरहरूको त अब कल्ट फलोइङ टाइपको हुन्छ नि साउथ इन्डियन एक्टर्सहरूको आई रिमेम्बर लाइक दिस वान टाइम बेङ्गलोरमा हुँदाखेरि एउटा बस स्टपमा थियो म होइन अनि त्यो बस स्टपको छेउमा चाहिँ एउटा स्यान्डलवुडको फ्याक्ट्री हो कि के थियो कि एन्ड वाज स्मेलिङ लाइक स्यान्डलवुडको त्यो होल
लोकेलिटीमै अनि छेउमा चाहिँ एउटा अलिक लोकल खाले सिनेमा हल थियो अनि म त्यहाँ कुर्दै त्यो मुभी हल अब के अरे त्यो मुभी सकेर अल द पिपल स्टार्टेड पोरिङ आउट अफ द सिनेमा होइन यति धेरै मान्छे निस्क्यो त्यहाँबाट कि यति धेरै मान्छे निस्क्यो त्यो स्यान्डलवुडको स्मेल नै गएर जर्दा गनाउन थाल्यो स्यान्डलवुडको स्मेल नै ओभर मुभी के इन्डियामा स्पेशली साउथ इन्डियामा झन् है त्यहाँ त पूजाहरू गरेर तमासा हुन्छ नि स्पेशली रजनीकान्तको मुभी निस्क्यो भने त पूजाहरू नै गर्छ रजनीकान्त मात्रै होइन अरूहरू पनि छ टन्नै थुप्रो छ 2-3 जना आफ्नो आफ्नो यो हैदराबाद के अरे आन्ध्र प्रदेशको आफ्नै छ हो कर्नाटकको आफ्नै छ केरलाको आफ्नै छ फेरि साउथ इन्डिया भनेर साउथ इन्डिया मात्रै पनि होइन नि त इट्स नट जस्ट वान 3-4 वटा छ क्या आन्ध्राको अर्कै हुन्छ हो त्यो आन्ध्राको हिरोहरू चाहिँ अलिक फेयर हुन्छ आन्ध्र प्रदेशको चाहिँ अनेस्टली भन्यो भने त्यो कर्नाटकको लाइक बेङ्गलोर एरियाकोहरू चाहिँ हिरो दे मेक इट लुक लाइक अलिक राक्षस टाइप्स हुन्छ नि रावण जस्तै देखाउनु खोज्छ खासमा दे वर्शिप रावण लाइक साउथ इन्डियन पिपल लाइक इट्स काइन्ड अफ वियर्ड त के भन्नु आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड सो आई कान्ट कमेन्ट दे वर्शिप रावण क्या हरेक घरमा रावणको स्ट्याचुहरू हुन्छ क्या so they say like they are descendants or something I might be wrong but it's something along these lines where they think like they are the descendants of Ravan. No, because Ravan apparently was very intelligent in that. Yeah, he was a good king or something like that. So that's why the Dasara Tauko is it's just a representation of how intelligent he was and had probably अति धेरै knowledge. त्यो चाहिँ एउटा मान्छेले सोचेको कुरालाई खालि त्यो हुन्छ नि कार्टुनिश उसमा देखाएको जस्तो पनि भनेर मैले रावणको पिआर टिम राइट अर रङ बट रावणको पिआर टिम चाहिँ हाउडे रहेछ नि त अब सोच न 10 वटा इफ रावणको पिआर टिम राम्रो भएको भए रामायणमा कथा अर्कै हुन्थ्यो क्या राम चाहिँ भिलेन होइन रावणले गएर चाहिँ बचाएर लिएर आएको टाइप छ बुझिनस् बुझ्यो मेबी द्याट्स वाइ अल्सो साउथ इन्डियन्स रन विथ रावणको त्यो बिकज साउथ इन्डियन्सहरूले मन पराउँदैन नर्थ इन्डियन्सहरूलाई खासै त मन पराउँदैन डिप रुटेड हो है एनिमोसिटी छ कि स्पेसली बिकज अब साउथ इन्डियन पिपल आर डार्क स्किन न अनि त्यो भनेर हल्का रेसिजम स्किनिजम so they have that thing against each other and vice versa like North Indians like they don't like North Indians are more like fair like with अलिकति honestly भन्यो भने फेरि नै हुन्छ नि पन्जाबीहरू त so yeah but I love South and then like all the like Indian त्यो के अरे ब्युटी प्रोडक्ट्सहरूको like tagline नै is like all fair and beauty के अरे fair and handsome John Abraham मैले पनि किन्दा म पनि अब John Abraham जस्तो हुन्छु कसम सोचेको थिएँ यार ब्रो कसम कुन चाहिँ क्लासमा थियो त्यति बेला त्यही हाई स्कुलतिर होला हाई स्कुल त होइन कलेजतिर हाई स्कुल कलेजतिर अहिले त दे रिट्र्याक्टेड इट नि के हो they changed the name they changed the name it's not fair and lovely anymore it's like I don't know like fair and no there was literally fair and ugly would be like weird कस्तो prominent ad नै थियो के त्यो केटीले लगाउँछ अनि त्यो मास्क peel off like कालो 5 दिन 10 दिन 30 दिन पुग्ने त्यसमा अर्कै मान्छे क्या एकदमै रेसिस्ट एड नै हुन्थ्यो त्यो त पहिला दिन त्यस्तो थियो या तर त्यो अब उले जब पाएन अरे अनि फेयर एन्ड लभली एक पाएर चाहिँ जब प्रमोसन so sorted बसलाई बिहा गरिदिए केटा घरमा आएर उसको रिस्ता माग्नु अनि केटी काली देखेर चाहिँ तर त्यति बेला हामीलाई केही जस्तो लाग्दैन थियो कि लाइक नर्मली हेर्यो अन्त सबकन्सियसली त बस्थ्यो होला नि बस्यो होला नि स्याडली बसेन पनि मैले पनि देखेको नि त त्यो एड त होइन तर मलाई पनि कहिले पनि यो किन यस्तो भइरहेछ भनेर कहिले फिल भएन प्रब्लली बिकज इट वाज नर्मलाइज सो मच के होइन तर बिस्तारै टक स्टार्टेड मान्छेहरूले रिभल्ट गर्न थाल्यो अनि पछि I think you need to ask like अलिकति like dark skin person like how they felt probably like, what they felt हुन सक्छ offended भएर होला नि त्यतिखेर त I don't know like पहिला people are not that soft also they wouldn't take it त्यस्तो हार्टमा पनि like whatever खाली हुन्छ नि because like all these ads were like each product was poking at someone's insecurity खाली हुन्छ नि some fair and handsome कुनी के कपाल कुनी के तेरो कपालहरु त्यो लट्ठा परेको थियो भने उसको तेल लगायो भने चाहिँ हाम्रो चिप्लिँदै वाटिका स्याम्पु डाबरको अनि त्यो नक्क
नक्कली कपाल के अब हेर्दै अम्बो हुन्छ नि अम्बो कपाल त यस्तो फ्ल्याग जस्तो गइरहेको क्या आमा छोरी सँगै सेम कपाल I remember that was Clinic Plus ko ad, I guess. यस्तो जम्प गर्दै हुन्छ त्यो बाँदरहरूले गर्दा कपाल खेलाउँछ नि त्यस्तै टाइप्सको क्या आमा छोरी भाटीका स्याम्पू सब त्यसरी जज गर्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्डियन एड्सहरू चाहिँ 1 by 1 अर्को चाहिँ के भन्नु बुस्ट खायो भने चाहिँ हेभी त्यो 6 फुटै हुन्छ उस टाइप्सको फेरि कसले भन्छ सचिन तेन्दुलकर So wrong in so many levels, eh? Oh my god. अमिताभ बच्चनले भने पनि एउटा कुरा जानी बुझिराखेको होला है प्राङ्क गरेर यतो भन्न तो भन्न पिच गर्न यो किनभने तिमीले भन्यो भने चाहिँ नर्मल देख्छ You never know. Sachin is dude, like Sachin is the man, bro. He's a god हो नि इन्डियामा त है इन्डियाको पप कल्चरमा त गड हो नि ब्रो पहिला चाहिँ के एउटा लाइक स्मल अब इन्फर्मेसन तर लाइक ब्लोन आउट अफ प्रोपोर्सन चाहिँ के थियो सचिन र माइकल सुमेकर चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड हो हामीले just because they wanted to go on picture together. Oh, I think so, yeah. They were both like MRF को थियो नि त ब्रान्ड एम्बेसडर त्यो भने सचिनलाई के अरे माइकल सुमेकरले फरारी गिफ्ट दियो त सचिनले इन्डियामा ल्याएर बेच्दियो त्यस्तो कुराहरु कसम ट्याक्स इभेट गर्नु समथिङ लाइक कसम भनेको दिस इज यु क्यान लुक इट अप है साच्चीकै कुरा हो मैले रिसर्च गरेको थिएँ पहिला त्यस्तै के ट्याक्स हेभी पर्यो रे सचिनलाई या लु बेच्दे टाइप्स पैसा चाहिँ पठाइदिए टाइप्स तर कसम लाइक अनेस्टली भन्छु कि इन्डियन मान्छेहरू अति मनपर्छ है लाइक अति नै राम्रो आई एम लाइक पार्ट इन्डियन तर इन्डिया पनि डाइभर्स छ नि त वाइल्ड डाइभर्स अब लाइक द टप लाइक नर्थ इस्टर्न दार्जिलिङ सिक्किम मोस्ट नेपाली यस्तो नेपाली मोरलेस नेपाली नै त्यो ओरिजिन्स भएको हो नि त होइन इभन द इन्डियन तर मेनल्यान्ड इन्डिया हुन्छ नि को मान्छेहरू बडी ओडर चाहिँ अति हुन्छ क्या एडहरू हुन्छ नि क्या एक्स त्यही इन्सिक्युरिटीको क्या अब होइन थाहै छैन यिनीहरू डिल्युजनमा हो कि के हो कि इन्सेन अब अम्बो होइन कलेक्टिभ अग्रिमेन्ट होला हौ होइन मुन गनाउँदैछु त पनि गनाउँछु बोलाएर सँगै गर्नु तिम्रो कन्कक्सन हुन्छ नि I don't think agreement भन्दा पनि के होला थाहा छ I would want to debate on this. They're so used to the smell, I guess. You've noticed that too, yeah? Yeah. Well, I've traveled and it's nothing that looks like Bollywood movies, Maggie. It doesn't look like that at all. The cities are like, oh my god. Dude, I'm just grateful you can't smell the Bollywood movies there, fucking. Imagine you start smelling like Deepika Padukone go like fucking body odor. I'm like, Patao, right? Patan चाहिँ हैन Patao, please. Bollywood हेर्दा त कस्तो देखाउँछ नि त larger than life. Of growing up, we watch Bollywood movies, but when you go to India, like Mumbai or Delhi, it's like, what is this? Mumbai is nasty छ अनि उनीहरुको के जेनेटिकली के क्रोमोसोम अलिकति हैन काई माथि तल छ होला त्यो पनि होला वेदरले पनि होला खानाले पनि होला त्यो पनि हो सबै हो कि तर त्यो जेनेटिकली पनि जस्तो लाग्यो सम पिपल आर जस्ट जेनेटिकली नै दे हेभ लाइक अ क्रोमोसोम फर बडी ओडर टाइप्स हुन्छ के जेनेटिक्स पनि हुन्छ या बट हैन मेरो आई हेभ सफर्ड फर अ इयर के लाइक मेरो second year of college or something my दुईटै साइडमा one girl one guy दुई जनाकै insane हैन मेरो good friends and I hate having confrontations having to tell them like how to fucking tell them no I'm like dude like and I know they're not dirty हुन्छ नि they change like they're like nice like हुन्छ नि proper hygiene भएकै हो it's just like there could be no other like explanation but genetics honestly speaking because I know where they live how they lived and like it's just like that and but for a year left and right so duita different हैन aroma south indian aroma हैन and एउटा चाहिँ नर्थ इन्डियन केटा थियो केटा चाहिँ केटी चाहिँ साउथ इन्डियन बट लाइक दुबईमा बस्ने साउथ इन्डियन हैन फेरि दुबईमा पनि टन्नै इन्डियन छ नि पपुलेसन त्यही साउथ इन्डियन नै थियो सो या नर्थ र साउथको कन्कक्सन भएर चाहिँ अब बिचमा नेपाललाई हुन्छ नि अब गाह्रो भइसक्यो म त अब कुन क्लासमा नि ब्रो अब अटेन्सन दिन्छु भन्ने पनि सक्थेन oh my god
I'm like, the fuck? It'd be weird if I just go sit somewhere else because it's a big ass like table, no? खासमा 5 जना अट्छ क्या मजाले बस्यो भने तर 3 जना भएर बस्थ्यो अन्त I was like for a year I just like sucked it up and मेरो त्यस्तो डेन्जर थियो bro. But it's not just that. I've played in like sports teams in India and all, you know what I'm saying? And I've always had that like problem, like fucking. Probably, I feel genetics, like we talked about it, no? And people don't realize कि त्यो भइरहेछ भनेर. I don't know. I think they don't realize. आफूलाई थाहा नहुने हो कि it's something genetically हो भने त पहिल्यैदेखि त्यही नै एक्सपिरियन्स गरेर हुन्छ नि त. हाम्रो बडीको डिफेन्स मेकानिजम हो कि आफ्नो भाषा आफै नसुन्न सक्ने टाइप्स के used to भाषा you're like a skunk types you're like spraying but you're immune. त त्यो used to पनि हुन्छ नि like first when you arrive बम्बे तिर त्यो स्टेन्च आउँछ नि त्यो टट्टी जस्तो स्मेल आउँछ नि and the second day is a little lesser, third day is even more. त्यसपछि त छैन used to आफै म त like ठिक गरे कि स्मेल यिनीहरूले or like acclimatize भएको. अनि worst part चाहिँ के भने त्यो जुन चाहिँ यो acclimatize to their own body. No, the order whatever हैन. Worst part चाहिँ sorry worst part चाहिँ के हो भन्न त्यो जुन चाहिँ यिनीहरूले एड फ्याक्छ नि क्या एग्स कुनै के ब्रुट यस्तो जे पाए त्यही भन्ने क्या त्योसँग मिक्स भएर फेरि त्यो मिक्स भएर फेरि अर्कै त्यहाँ उल्टी आउनु प्लिज बरु होइन एउटा स्मेल देऊ बरु त्यही म त्यो एउटै थापिदिन्छु हुन्छ नि एट दि एन्ड इज लाइक यो मिक्स हो उसले अब के अब यता हल्का केटीले चाहिँ हल्का हुन्छ नि अब दल्चीको बाना समथिङ लाइक द्याट होइन अब दुबईको ड्युटी फ्रीमा किनेको होला नि उसले मजाले होइन टक्कै केटाको चाहिँ हल्का लोकल एक्स टाइप्स चाहिँ चक्लेट फ्लेभर खालको अम्बो टाउको दुखिसक्यो. Anyway, sorry. But yeah, we're not bashing anybody right here, but just kind of am honestly. See, I suffered for a year. I hope like I can like what I can say like. How, like I suffered literally. So growing up to my academics suffered, man. Sorry. Oh, it did? It did. I couldn't pay attention, man. It was happening in class. Oh my god, so sorry for you. It was mostly after lunch time, like afternoon, like mornings are like I know, seriously, you guys don't fucking understand. It's just like I wish I didn't hate confrontations. I could tell them right up to their face. Like you should have. I should have, dude. I should have been a better friend. Yeah. But like, fuck it. So my mom, she runs a school. She's a founder principal. What school is that? Vidya Vikash Boarding High School. Where is it? It's in Chandi Marga. Where is that? कहाँ भन्नु ललितपुरमै हो कुमारीपाटीबाट यस्तो भित्र जाने बाटो छ त्यहाँ त्यो मन्दिर छ कि पूर्ण चण्डी so it's near that. So why I brought that was my mom used to be very vocal about it कि किनभने स्कुलमा स्टुडेन्ट्सहरू बडी अर्डर आउँछ अनि like you said you just sucked it up right. So my mom I've heard her say this अनि उसले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई गएर भन्ने कि पाउडर नै ल्याएर दिने बरु पर्फ्युम नलाऊ पाउडर लगाऊ भनेर होइन. So what she's done is even to teachers okay? So it's a real thing. My mom even has like हुन्छ नि told the teachersहरूलाई पनि मेल टिचर्सहरूलाई सर एकता आउनुहोस् त तपाईँको यस्तो यस्तो भएको छ भनेर भन्नै पर्छ शान्ति. फेरि कुन चाहिँ अर्कै टेन्सन सरी भन्न के भन्छ हैन लाइक but there's a certain way you tell that person but it's always helpful at the end of the day. फेरि आजकल त म के भन्यो भने पिपल गेट अफेन्डेड सो लाइक यु डोन्ट नो लाइक यु अलवेज स्टक इन अ डिलेमा भनौँ कि नभनौँ खालि हुन्छ नि यु डोन्ट नो हाउ दे टेक इट. फेरि गएर आम्बो ए मलाई त्यस्तो भन्यो हाल्थ्यो भने फेरि के भन्छ you know what the worst is and I've seen this happen a lot of times fucking you know there's some teachers who come home for tuition no their socks stink dude. Oh yeah. I mean like मेरो भाइको ट्युसन पढाउनु आउँथ्यो क्या घरमा आउनेहरू I'm like dude like what the fuck are you like मेरो भाइको भाइ पढाउनु आउँथ्यो होइन भैँसीबारीमा त्यहाँ अन्त होल घर गनाइदिन्थ्यो like top to bottom
सर जुत्तै नखोली आउँदा हुन्छ भन्नु पर्ने खै मेरो आन्टीले चाहिँ अब हुन्छ नि स्प्रेहरू गरिदिन्थ्यो हुन्छ नि धुपहरू चलाइदिन्थ्यो उसलाई पनि सटल साइनहरू क्या अब मेरो भाइ हिज लाइक फ्लङ्किङ हुन्छ नि नो वन्डर फकिङ इज फ्लङ्किङ पढाउने मान्छेकै अब है अब सोच न अब यो टेबल यहाँ छैन टिचरको खुट्टा यही छ अब यसरी बस्नुपर्ने क्या इज गेटिङ द्याट लाइक ब्याक लाइक द्याट राइट अफ लाइक यहाँ दिमागमा पुग्ने त्यो डाइरेक्ट एन्ड आई वाज जस्ट थिङ्किङ लाइक dude दिस इज लाइक क्रेजी म्यान लाइक फेरि दिस नट जस्ट कति कति देखेछ क्या त्यस्तो मान्छे त्यो यस्तो ट्राभल गर्दाखेरि हुन्छ नि प्लेनहरूमा बसहरूमा जुत्ता खोलेर बसिन्छ नि मान्छेहरू यसरी पल्टी मारेर त्यो हातमा यस्तो साइडमा खुट्टाले अब लाइक के साह्रो कम्फोर्ट चाहिँ चाहिएको अब हुन्छ नि अब लाइक वेयर ट्राभलिङ कि फ्लाइटमा पनि आई सिन फ्लाइटमा पनि सम पिपल आर लाइक गेटिङ लाइक टु कम्फर्टेबल हुन्छ नि अनि द्याट जस्ट लाइक पिसेस मी अफ ओह माय गॉड अब यस्तो बसिरहेको हुन्छ यहाँबाट यहाँ बुढी आउँलाई निस्किरहेको क्या यताबाट त्यो त अति भयो I might piss you off too because म आफ्नै पल्टी गरेर बस्न होइन पल्टी गर्दैछु त you're in your own space no but like don't like stretch it all the way oh like, my God. all of us are in economy class man come on this is not business class yeah आफ्नै business class बनाइदिएको छ के पछाडिपट्टि हुन्छ नि बुढी आउँलाहरू यहाँ आइसक्यो है म अझै like like whenever I'm flying I like looking out of the window अब हेरौँ भन्छ अब यहाँ मेरो peripheral vision मा हुन्छ नि flight मै I've seen that people and when you tell them they're like हुन्छ नि अब उसलाई offend गरेछ कहाँ देखेको कहाँको फ्लाइट थियो I'm just curious this was कटार जाँदाखेरि oh my god okay and I don't know अब okay त्यो स्टेडियम बनाउने दाजुहरू होला इन्डियन हो कि नेपाली हो चाहिँ I don't know हाम्रो स्टेडियम बनाउनु जाने दाजुहरू मात्रै गरिदिएको नि उसले अब मैले पो गल्ती हो मलाई पो गिल्टी क्या अब ला मैले किन भने बसमा त झन् अब छोडिदियो पनि हुन्छ होइन बसमा त के भन्नु त्यो मिड इस्टतिर जाने फ्लाइटहरू त्यस्तै हुन्छ है हाम्रो नेपालको रियालिटी देख्छ है अब बिचरा सब टोपीहरू लगाएर जान्छ नि क्या लाइक हरियो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै लास्टमा राखिदिन्छ सबैजनालाई बिकज अब फेरि नेपाली दाजुभाइहरू पनि फेरि हल्का अति है त्यो सेम टोपी क्या सो लाइक दे लाइक चिकन लाइक अ हर्ड अफ सिप लाइक नहराओस् भनेर टाइप्स क्या हेब्बी हल्ला गरिन्छ नि तिनीहरूले पनि फेरि ब्याक बेन्चर्सहरू क्या फ्लाइटमा हल्ला यस्तो हल्ला गरेर हुन्छ है फेरि अब लाइक वेन दे फाइन्ड आउट लाइक दिस बुज इन द प्लेन आम्बोले केले गरेर I've also seen that bro this one time मलाई नि लाज लागेको एकचोटि त लाइक ल्याउनु न दिदी 3 चोटि 4 चोटि ल्याउनु भनेर बटन थिचेको त्यस्तै भएको मेरो one of those flights हैन this guy in front of me is drinking away beer like he's going after it हुन्छ नि me and my mom on the flight and suddenly I'm watching movie or something हैन and like this weird smell okay like something's off dude this fucker in the front he puked रहेछ फ्लाइट मा तलबाट यति छादेछ कि त्यसले तल भएर चुएर मेरो खुट्टासम्म आइसक्यो म चाहिँ यहाँ चिल पाराले मुभी हेर्दैछु bro he fucked everybody's like their flight experience for at least a good part of 15-20 minutes they had to get up they had to clean मलाई उल्टी आउला जस्तो भइसक्यो They shouldn't serve alcohol man flight मा चाहिँ कस्तो भनेको and even if they do like a certain cap के अब यतिसम्म मात्रै भन्ने खालको well अब some people enjoy it they're taking the leverage भनौँ न लिएको टिकट्स लिएकोमा बेनिफिट्स इन्जोय गरेको तर यति साह्रो टिकटको प्राइस चाहिँ भइसक्यो के आइडेन्टिटी जस्तै भइसक्यो कि अब यो लट आयो भने चाहिँ यसरी माग छ लास्टमा लाग्दैन बिचारा अनि फेरि अब तिनीहरूलाई होइन त्यो अब फर्म भर्नु नआउने एकजनाको भरिदिनुपर्छ कि त्यसपछि लाइनमा सबजना आइन्छ मेरो पनि भरिदेऊ मेरो चाहिँ त्यहाँनिर लाइन बढेको देखिरहेको छु म है मलाई पो अब त्यहाँ डर लागिसक्यो मेरो अब लाइक कनेक्टिङ फ्लाइट छ नि त नभ्याउला कि भनेर तिनीहरू चाहिँ आएको अब फेरि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ फेरि माया पनि लाग्छ अब लाइक डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा लाइक आफ्नै दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइको गरिदिनु छ त्यो कतिजना चाहिँ फेरि हेभी एटिट्युड हुन्छ कि यस्तो हुन्छ नि त्यो प्याम्फ्लेट ल्याएर ओ भाइ मेरो पनि भरिदेऊ त कतिवटा भर्यो त एकचोटि त मैले 5-6 जनाको भरिदिएको अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो एटिट्युड खाले मान्छे आएपछि ब्रो तिमी आफै भर ल भनेर त्यसपछि गएँ म अनि
hilarious. त्यस्तो है त्यो यस्तो त्यो बाहिरतिर क्या लाइक नेपाली मात्रै भयो भने पनि क्या त्यो आफ्नै मान्छे एउटा माया लाग्ने हो है एयरपोर्ट्समा लाइक देयर जस्ट स्ट्यान्डिङ के गर्ने पेन नै भइरह हुँदैन हुन्छ नि कोही हुन्छ नि बुढा आमा लाइक कसरी यो लेख्नु भन्ने पनि आउँदैन कि उनीहरूलाई सो फेरि कहिलेकाहीँ अब लाइक अब त्यस्तो एयरपोर्ट लाइक समवेयर फरेन लाइक एलियन ठाउँमा हुँदाखेरि you're stuck in some problem or something, you're just looking for like the closest person who could be linked to you. ठक्क नेपाली मान्छे देख्ने बित्तिकै एउटा अलिक शान्ति भयो एउटा लेडीले मलाई पहिला पुणेबाट आउँदाखेरि बिचरा एक्स्ट्रा लगेजमा हेल्प गरिदिँदै ऱ्यान्डमली अब लाइक पुणेमा होइन यसै त पुणे इज नट लाइक द्याट नोन अल्सो अब अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो बट त्यतिखेर इज नट द्याट नोन फर लाइक नेपाली स्टुडेन्ट्स गोइङ देयर वर अ बन्च अफ देम बट लाइक नट लाइक एज मच एज दिल्ली एन्ड बेङ्गलोर जतिको थिएन कि अनि एयरपोर्टमा त म जाँदाखेरि कहिले पनि नेपाली मान्छे भेटेकै थिएन कि अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो एक्स्ट्रा अलिकति थियो होइन कज आई वाज रिटर्निङ ब्याक टु नेपाल अलिकति धेरै थियो सामान एन्ड आई डिडन्ट ह्याभ इनफ मनी टु लाइक पे त्यो एक्स्ट्रा ब्याग चाहिँ ठ्याक्कै मेरो पछाडि चाहिँ एउटा नेपाली लाइक अलिकति मिडल एज लेडी रहेछ कुकर त्यसलाई नङले ढाडमा आयो बिचरा अनि उसको चाहिँ लगेजै थिएन रहेछ अनि मलाई दिइदियो कि धन्न आई डिडन्ट ह्याभ टु पे That's really sweet. Because people ट्याक्सीमा घर छोड्दियो पनि भन्दैछु हिचकिचाउँछ नि त त्यस्तो गर्नु इभन मलाई नै कसैले भन्यो भने पनि अलिकति अब अननोन मान्छेसँग डर लाग्छ नि त होइन I think म चाहिँ त्यतिखेर I called my mom or I think I called my mom क्या त्यहाँबाट ल्याब मेरो त्यस्तो यस्तो अब प्यारिस भयो अनि नेपाली बोलेको सुनेर चाहिँ सी लाइक टोल्ड मी भाइ के भयो It was damn random कस्तो लाइक कोइन्सिडेन्स पुणेमा क्या त्यो पुणेको एउटा यस्तो जान्छ रे अनि तिम्रो अन्त पब्लिक स्पिकिङ what's fucking happening to me today तेरो पब्लिक स्पिकिङ त्यही त I'm like getting skipping public skipping हो पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स चाहिँ कहाँ तिमीले शार्पन गरेको कि you were Toastmasters No. What's that? So there's this organization, Toastmasters, but no, I did not. No. Do you guys really want to listen? Please, do. So, maybe some tips. Honestly, growing up, I was a very, very shy kid. School ma maile euta pani stage performances as such garekai chaina. I was very shy, dar lagne ke afno opinions rakhna pani huncha ni. Ani I think it has a lot to do with the environment of your school as well. हुन्छ नि अलिकति आफू गुड इनफ छैन भने पुश पनि गर्ने मान्छे चाहिँदो रहेछ कि त्यस्तो सिनारियोजमा फर किड टु ग्रो भनौँ न बट आई वाज समवन हु अलवेज न्यू द्याट आई लभड पिपल हु स्पोक वेल के त्यो हुन्छ नि अब खतरा मान्छेहरूको इन्टरभ्युजहरू सुन्यो भने ओ माई गड आई विश आई कुड स्पिक लाइक द्याट भनेर I used to listen to a lot of talk shows and Coffee with Karan I used to love that show as well. तर मलाई एकदम कस्तो मन पर्ने के राम्रो बोल्ने मान्छे भयो भने चाहिँ for me I used to idolize such people who had that skill to speak. अनि so I went to Himalayan White House to do my +2. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो ओरिएन्टेसनमा for some reason they noticed me रहेछ कि अनि भर्खरै कलेज गएको मान्छेलाई देयर वाज दिस टुरिज्म ओलम्पियाड भन्ने 2011 सो ऱ्यान्डमली दे कल्ड मी एडमिनको अफिसमा म त कस्तो डर लाग्यो लाइक वाइ डिड दे कल मी डिड आई डु समथिङ रङ भने जस्तो बट दे फेल्ट लाइक आई क्यान बी अ रिप्रेजेन्टेटिभ टु स्पिक टुरिज्म ओलम्पियाडमा सो दिस ओलम्पियाड इज लाइक डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूबाट पार्टिसिपेट गर्न आउँछ कि अनि they chose me, so that was like the first time ever I went on stage and spoke and won a medal for my college. What do you have to do? So I had to talk about tourism, I had to talk about representing my country, being a student, how we can be a part of growing tourism, Nepal. And I had to mug most of the thing, of course, but public ma bolna ta euta skill nai chahincha ni ta. I was very new to it. I was damn scared. And for me, it was like, lanta malai seniors harle pani help garira cha gaera bolne ho. So I spoke, but well, I got lucky as well. Probably something happened. So we got gold medal for that Olympiad in 2011. So that's how I felt like, okay, confident.
that was like a first ever situation to push ke, that every kid, every person, every individual needs somewhere in life when you don't trust yourself, there is this other individual who kind of trusts you, and that boosts your confidence. So त्यसरी चाहिँ it kind of started, and then ongoing अब गर्दै गरेपछि practice, consistency, and that's how I kind of sharpened भनौँ. Interesting. And after that, how did you get, like, MCing is a whole, it's a very small job title in Nepal, I think, right? Basic chana, like, yeah. So how did I don't think त्यसलाई job भनेर consider पनि गर्छ हैन, like भन्नु खोजेको growing up it's like a gig types. it's a side hustle. Side hustle जस्तो गर्छ नि त. But growing up we only had few such titles के as a job, or हुन्छ नि doctor हुने, pilot हुने, banker हुने, army मा जाने, engineer हुने, lawyer. I've never heard people army. Growing up like say lawyer. Your family is also army background. तर यस्तो यस्तो different areas मा पनि work हुन सक्छ, like a podcast you guys are doing हुन्छ नि. I mean, yeah. There's so much scope नि त अहिले. Yeah. पहिला त के लिमिट हुँदै कि साइन्स कि कमर्स खाले साइन्स कमर्स आर्ट्स पर्छ भने साइन्समा अनि ठिकै पर्छ त्यस्तो खालको थियो नि त माइन्डसेट. फेरि लाइक अब अलिकति सिनियर मान्छेले चाहिँ भने त्यही पत्याइदिने कि हामी चाहिँ. मलाई चाहिँ कुनै कोले हाउडेमा भनेको थियो आर्ट्समा हेभी स्कोप छ भाइ भनेको थियो कि म ल आर्ट्स लिदिउँ न त भनेर सजिलो पनि रहेछ खाले कुनै त्यही मान्छेले नि भनेको मलाई साइन्स ब्रो अलिकति गाह्रो छ पछि रिग्रेट हुन्छ तिमीलाई, त्यसले चाहिँ रिग्रेट गरेको थियो होला कि. अनि मैले ह्युम्यानिटिज लिएको थिएँ त्यसबाट, तर आई डोन्ट रिग्रेट इट. तर एमसीमा annoying नहुनु is an art, no? Sometimes some MCs can push it also, man. Like you need to feel the crowd and stuff. That's a whole different skill. That's why I'm pretty interested, because it's not like you're talking on podcasts where you don't get the feedback from the crowd and stuff. It's like happening live, like, and you gotta be like, you gotta read things like properly. You gotta do a lot of stuff simultaneously, and there's a lot of study that goes behind. Kinabane microphone, it's very powerful, this thing. हामीले यहाँ बोलेको कुरा, it has to make sense, it has to like एउटा objective हुनुपर्छ भनौँ न. अनि I mean Guff Guff Pass मा त yeah, this is like a different thing हुन्छ नि. अब scenario नै different छ नि त. तर when you're a host of a particular event, there's a lot of study that goes behind, learning हुनुपर्छ त्यो organization and represent गर्न. Corporate पनि हुन्छ, casual stuff, and you gotta dress and talk accordingly and stuff. What's the most like difficult situation you've encountered as an MC? Anything that is like alikati, is there? I'm sure there is. I'm sure I've had such situations. It's been more than like 8-9 वर्ष भइसक्यो I've been what stands hosting. out? Like one एउटा होला नि. You want to listen to stand out or difficult? I'm sure the difficult is like fucking they don't pay on time and shit. That used to be before. Paila. When I was just starting, I know, मान्छेहरुले अब take you for a ride types. No, as in like to event may about like something happened or something like that, no? You know, like suppose if you're the host of त्यो के रे bucket laundry DJ का नाम marshmallow like about like so like that could be that's a difficult situation for an MC. Yeah, Sanjay was hosting that. So I'm sure he had a really difficult situation, like bottles or Hana, and that was a club. People were drinking. I know. So the club the pure destroying or they So you MCs have like a whole like group. We do. Like WhatsApp. What's up MCs? We do have a little group afno, you know. But yeah, there has been so many instances sharing videos like we don't do like verbal exercises like as you do this types and all the MCs are like or backbiting about no we don't have a group as such. But I think we're tight sabaijana bhanum na, we're pretty close to each other. So you nice, interesting. So you still didn't give me your difficult situation. My difficult situation. Usko duita auxiliary cha हैन. First ma ta for me going on stage
was मेरो त्यो fearसँग fight गर्नु नै, it was one of the first huge task for myself. Okay? The first It was time. like a challenge. First time, every other time, beginning phases ma. किनभने मैले के नराम्रो लाइक नमिल्ने बोली पो हाल्छु कि हुन्छ नि त्यो fear के आफूमै फर्स्टमा before moving on to the event management. Anxiety attackहरू हुन्थेन? Attack चाहिँ हुँदैन थियो, but I used to The fear the first step के the first hello, you know, was like a अनि त्यो भने चाहिँ बल्ल बिस्तारै एउटा सुनिदिउँ न तिम्रो बेसिक इन्ट्रोडक्सन प्लिज कस्तो अब इमेजिन यु आर लाइक इन अ शो तिम्रो लाइक हाउ डु यु अप्रोच द क्राउड प्लिज So generally what I say is you gotta grab attention no initially initially, but when I begin I'm like namaste and a very warm good evening everyone, welcome to the most fantastic episode of Guff Guff Pass. We're here at this amazing place. Thank you so much for joining us. I think that's how I start. We have our intro. We got our intro. Thanks. Thanks. So that's how I generally, you know, and what I've learned over time is the more you connect with the audience. तिमी साथीसँग बोलेको जसरी I feel like I want to watch this episode right now. Like the episode is happening, but I don't watch it. Like, के भन्छ पहिला एउटा I don't know if someone told me this or like some cartoon मा देखेँ कि के like they used to say like if you feel order गरेको भएन फोनै आएको छैन अनि they used to say this thing के भन्छ अब if you're nervous on stage just imagine like everyone in the crowd is like in their underwear. Yeah. Does that really work? Bro, I don't know where I heard this or like my cartoon मा देखेँ कि like someone told me थाहा छैन but like or it's stuck in my mind like त्यस्तो गर्नु but I've never tried it. Underwear चाहिँ थाहा भएन, but what I feel is think that you're the best in the room okay when you're talking. But that's still अलिकति vague नि हैन? I feel you're the best in what sense? Like just personality. No, because you got the command of the room. Damn it! Like I got a fucking mic types. Yeah, if you're really nervous, म चाहिँ generally के गर्छु भने I just take a really deep breath. I have a moment to myself. First मा हैन त्यो आफूसँग त्यो आफूलाई feel गर्न जरुरी छ के त्यस्तो anxious momentsहरुमा feel as in like how you're feeling from inside त्यो real feel नै गर्न जरुरी छ हैन. And then you can do this भनेर do a little self talk, prep talk. And like you said, think that you're the best person, you're the most intelligent person in the room and you're advising people around. Kind of works. But like you gotta like building your own self-confidence. It's a kind of an exercise. I was beginners are भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पनि गर्छ. Something relatable to what you said rather than imagining the audience. But don't do it if it's like school or बोल्न आँटेको छ भने चाहिँ don't do it. बच्चा हुन्छ मैले के भन्ला थिएँ मैले बिर्स्यो. अन्त तिमीलाई यो mic skills and being in the moment, did it make it easier to like transfer it into acting and stuff? No, actually or was it like a completely different end of the spectrum? It was completely different. About MCing, it's a different job. So I started off as a television host back in 2011. Image channel. So suruma I worked in News 24. What channel was that? News 24 That's the channel. Yeah, channel ko naam hai. But I was not a news reader. मैले चाहिँ color news भन्ने गर्थेँ कि यो जति पनि सिनेमाको खबरहरू हुन्छ नि ब्रडकास्ट गर्ने यसले यस्तो गर्यो यो एक्टरको यस्तो भयो यो फिल्म यसरी रिलिज हुन लाग्छ. So I used to run that show. And then I did Taste and Travel भन्ने show News 24 मै before Miss Nepal यो चाहिँ. अनि पछि Miss Nepal गइसकेर after winning the title I went to ECS Media. You know ECS magazine? So I worked there as well. उनीहरूले YouTube video गर्थे के. So I used to review gadgets. I used to review cars, bikes, gadgets, नयाँ जे आछ tech, anything and everything, हैन. And then I went to Kantipur Television. I worked there for almost 2.5 years. अनि TV मा काम गरिसकेपछि चाहिँ you kind of gain that confidence to, you know, speak in front of camera. अनि spontaneous हुन्छ के सबै कुरा. You're honestly मैले जति कार्यक्रम चलाएँ I never really had a script.
I was very, very spontaneous. I was very young, There was naive. no teleprompter, nothing. Nothing. I was very naive. I was so spontaneous. अहिले मैले त्यो भिडियो हेरेर मलाई लाज पनि लाग्छ होला कि तर I had that knack हुन्छ नि गर्छु अब गर भनिरहेछ होइन लाइक अब गर्नै पर्यो आई युज टु फुड टेस्टिङ सो पनि चलाएँ कि मैले फुड टेस्टिङ सोमा पनि सबै रिभ्यू मैले आफ्नै हिसाबमा गर्थेँ कि आई युज टु हेभ नो स्क्रिप्ट आई थिङ्क द्याट डेफिनेटली हेल्प्ड इन माई sharpening my speaking skills. And events or गरेपछि you meet so many people from different walks of life हैन अनि नेपालीमा पनि गर्थे yeah होइन स्किल्स हो नि सबैले कहाँ गर्नु सक्छ 99% of the world no they have stage fright and stuff स्किल हो नि एमसिङ गर्दा गर्दै मेरो नेपाली धेरै राम्रो पनि भएको कार्यक्रम शौचालय त होइन होला नि हुन्छ त्यो पनि आई फिल त्यो नेपाली भाषा राम्रोसँग उच्चारण गर्न सक्यो भने इट्स सो ब्युटिफुल के शब्दहरू उच्चारण राम्ररी गर्न सक्यो भने उखान र गाउँ खाने कथाहरू भन्दै किनभने स्कुलमा त हामीलाई धेरै इङ्ग्लिसमा नै फोकस गराउँथ्यो नि त होइन स्कुलमा ग्रोइङ अप अङ्ग्रेजी नै राम्रो हुनुपर्छ इङ्ग्लिस नै राम्रो बोल्नुपर्छ पनिसमेन्ट हुन्थ्यो नि त भन्ने फोकस हुन्थ्यो नि त हाम्रो स्कुलहरू वियर्ड थियो क्या नेपाली बोलेको पक्रियो भने घर पठाइदिन्थ्यो कुन स्कुल हो नर्थ पोइन्ट दार्जिलिङमा ओके त्यहाँ चाहिँ पनिसमेन्ट हुन्थ्यो vernacular पब्लिक स्पिकिङ वाज अ पनिसमेन्ट के द्याट्स हाउ लाइक वी लाइक सर्ट अफ डेभलप एउटा फियर अफ पब्लिक स्पिकिङ पनि अझै धेरै हुन्छ नि लाइक अलरेडी छ त्यो एज अ किड एन्ड नाउ इज लाइक रिइन्फोर्स बाई देम लाइक मेकिङ इट लुक लाइक अ पनिसमेन्टहरू हुन्छ नि सो इफ दे क्याच अस लाइक स्पिकिङ भर्नाकुलर हुन्छ नि आफ्नो मदर टङमा बोलिरहेको पक्रियो भने नेक्स्ट डे होल एसेम्ब्लीको अगाडि 2 मिनटको लागि स्पिच दिनुपर्ने विच इज नट बिग डिल एक्चुली वेन यु थिङ्क अबाउट इट राइट नाउ बट त्यतिखेर त अब लाइक त्यो बिल्ट इन फियर थियो क्या अगाडि गएर बोल्नुपर्छ ला मेरो साथीहरूले मलाई जिस्काउँछ खिल्ली उडाउँछ भनेर अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यसरी ट्रिट गर्दै सो आई थिङ्क बिस्तारै सो लाइक यु अलवेज साई अवे फ्रम द्याट आफ्टर द्याट त होइन अब लाइक पनिसमेन्ट हो यो भनेपछि त यु अलवेज लाइक साइङ अवे फ्रम द्याट बिस्तारै आई गेस लाइक यु जस्ट लाइक ओभरकम इट But some people don't come out of it really. Like, I think it's all about experience. It's all about consistency. It's all about doing the same thing again and again. I know? Like, you are so good at your own skill because you've been doing it since a very long time yourself. Sabaiको त्यो आफ्नो हुन्छ. I feel like I found that on stage in like mic familiar हुनुमा. Yeah. And I kind of forgot you were closely like part of the Miss Nepal pageant stuff. Yeah. Tell us a little bit about that and the experiences and the opportunities you had that came with it and stuff like that. So this how'd you decide to go and starting from that? It's very funny. I always wanted to be Miss Nepal for some reason. Like every Nepali girl does. That's like, I know. Hi? That's built into our like. I think so. Yeah, like, psyche. I used to look at pageants like, oh my god, like एकदमै big deal कि मेरो ambition नै थियो कि growing up हुन्छ नि म बसेर like अघि हामीले सुष्मिता सेनको कुरा मेन्सन गरे I love सुष्मिता सेन like big time hardcore fan अनि म लारा दत्त चाहिँ I love her as well, but Sushmita comes on top. Sushmita is elegant. Aishwarya Rai ki Sushmita. Sushmita for sure. Yeah. So once growing up, I used to follow Miss Sushmita Nepal. ki Jacqueline. Sushmita Sen, 100%. Got it. So I used to follow Miss Nepal. Okay? Like तिमीहरूले fights follow गरे जस्तै I used to watch it religiously every year हुन्छ नि अनि Miss Nepal कि Miss World Miss Nepal अनि Miss Universe राति 12 बजीसम्म नि टिभीको यति नजिक बसेर हेर्ने कि so I was that kid growing up अनि फ्यामिलीमा पनि Miss Nepal भनेर जिस्काइदिने you know like त्यो थियो के सानो बेलामा back of my head I always had that interest अनि 18 पछि मात्रै form you can actually you're eligible to participate. So for some reason, as soon as I turned 18, I was like, I'm filling the form. I didn't mention this to anybody, not even my parents. I had a friend, a photographer who had recently bought a Canon camera. Gharma bolaye, chhatma lage.
I dressed up whatever I had अनि photo खिच्न लाग्यो so that I could send it for the application. And that's how I kind of forayed into pageant. But that was 2012 अनि त्यति बेला rumor थियो नि world end हुन्छ अब भनेर. So I remember giving a talk to myself के washroom मा ऐना हेर्दै मर्ने नै त हो अब यो वर्ष चाहिँ end हुन्छ 2012 मा you have to go this year. So that's how I filled the form and I won one of the titles. Last Miss Nepal days. Like let me just do what I've been wanting to do for the very long time. भनेर. And I won one of the title, Miss Nepal International. And then I feel whatever I've achieved, it has given the alikiti euta support. Say it's played a huge role to my comparing journey as a host. So like as soon as you like that whole thing finished, right? The comp finished and you got your title and stuff. So do you have some kind of obligation you need to fulfill and some kind of contractually bound with that company or something like that? त्यति बेला चाहिँ it was अर्कै एउटा पेन्ट थियो. Asian paints. I think so. Asian paints. Nerolac. Asian paint चाहिँ होस् लाग्यो. Japanese paints. होइन होइन Asian paint चाहिँ थियो त्यो वर्ष. Hongxi cement त होइन होला. Thank God. थिएन. So it was paints and like you said, of course we were bound to a contract and suddenly for a year, you know. So what was the contract like is what my question was actually. Okay, so the contract was like first matter you cannot get married. Damn. What? Really? त्यो कन्ट्र्याक्ट भइसम्म सोच्दा त मिस नेपाल भयो भोलि नै बिहा पार्टी कस्तो हुन्छ होला एकैचोटि क्या मिस नेपाल र बिहाको पार्टी एकैचोटि. So you cannot get married until the contract ends. What if you do? You're like dethroned. अनि तिमीले अब जति पनि ब्रान्ड्सहरूसँग काम गर्छौ हैन of course you're like a crown lighting society. Funny but yeah. And brandsहरूसँग connectionsहरू हुन्छ हैन. So whatever you earn you share 40% of it. त्यस्तो हुन्छ but all for how long is the contract standing? 1 year. 1 year. Yeah, until unless you give your whatever you crown. earn you have to submit 40%. Yeah. And tax, extra tax on that too. To the paint company? No, to the organizer of Miss Nepal. Okay? Yeah. Not the paint company. Like Not the paint company. I was like, what is the paint company getting the money? No, so जुन यो के भन्छ आर्टिस्टहरुको manager. So manager छ नि. So Hidden Treasure, the organization, works like a manager for us. So they bring us projects, or if we get a project, they have to go through them. So money हामीले सिधै हातमा पाउँदैन उनीहरुको थ्रुबाट अनि but we share because उनीहरुले हामीलाई त्यो प्लेटफर्म दिएको हुन्छ. That's why we've got the title and we get the job. So it's a fair deal. But yeah, so त्यो few things त्यस्तो चाहिँ हुन्छ. And but it's for a year. But after that there is a bigger picture. त्यो चाहिँ मान्छेहरुले हेरिरा हुँदैन. Brighter side of it, people recognize you. You have this popularity. सानै group of individuals सँग भए पनि, and brands approach you. You get jobs. People will sign you because you have this title. You know, there's a lot of good things about it. You are ambassador for the Nepali couple of brands. People too, right? Yes, we are like young ambassadors, promoters, wherever we go, you know. I think we all are as citizens. त्यसरी हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ. So like this was like your dream from सानैदेखि हैन? Yeah, Miss So Nepal. like you've been wanting this for so long, and when you finally got it, how did you feel? Did you feel like अब त्यो यत्रो सानैदेखि build up भएको and then like finally how did you feel like that? I was like, wow, I didn't even realize until उनीहरुले हामीलाई as soon as we were crowned. So we are 3 of us. So as soon as we were crowned, हामीलाई Nepal television लान्छ के for the very first interview. त्यही दिन नै त्यही बेला crown लगाइदिने बित्तिकै congratulations हुन्छ नि. They give us gifts and everything and photos. Parents लाई नभेटिकन stage बारे back door. Who are the other two in your Nagma Shrestha and Shrishti Shrestha. So as soon as we win, crown लगाउने बित्तिकै backstage बाट हामीले नेपाल टेलिभिजन लान्छ कि. नेपाल टेलिभिजनमा that's the very first भोलि प्राइम न्युजमा एकछिनमै हाम्रो आउने इन्टरभ्यू है. So त्यो
backstage ma, am I speaking too loudly? No, कान्छी लाग्यो मेरो सो कान कटाइदिएको नि So backstage ma एउटा गाडी कुरिरहेको थियो क्या हाम्रो लागि. It was a small car like अनि हामी बस्यो नि हाम्रो crown के ठोकेर अड्क्यो के. Then I realized, oh my god, I'm wearing a crown and I'm going to give my first interview. अनि हामी 3 जना crown लाएर 3 जना गाडीमा पछाडि कोचेर. We were 3 of us, we were like gowns लगाएको छ crown लाएर. They're taking us somewhere. We don't know where this place is. So त्यति बेला चाहिँ I finally realized like wow, this is This huge. is it. Like this So is that was like a pretty big. high moment in your career, right? So far, In my life, I would say, yeah. yeah, one of them for sure. And like, I'm sure there has to be a downer to that. Like when it came down, like when the next one was crowned or something. Like you know what I'm saying? How did you handle that, or were you just like? Just a downer भन्ने चाहिँ थिएन. I feel so there are 3 titles, Miss Nepal World, Miss Nepal Earth and Miss Nepal International. So I won Miss Nepal International ko crown, you know. So that itself was very challenging for me to get like work for my own identity, you know, like to build my own space अनि एउटा career graph मा चाहिँ अब how do I create my own circle हुन्छ नि your identity. That itself was a huge what do I say challenge for me in the first place. But the trajectory of the career frame until now, I think it started from there and it's only getting better, I would say. I see. आफूले नै कसरी डिल गर्छ त्यसमा पनि भर पर्छ जस्तो लाग्छ. And what does like Miss Nepal Earth and Miss Nepal International have to compete in? Different अर्कै त्यसमा जानु पर्छ होला. So Miss Earth भन्ने छ that generally usually happens in Earth Philippines. issues. Miss Earth is another pageant. Yeah. Miss Earth चाहिँ हल्का down to earth. Mr. You're International so funny. Miss World चाहिँ Mr. Miss Earth भन्ने बित्तिकै यो केटी चाहिँ डाउन टु अर्थ छ है, राम्री छ होइन, मजाले बोल्छ, उसको अर्थली इस्युज उसलाई क्लाइमेट चेन्जको बारेमा सबै थाहा छ. Exactly. इन्टरनेसनल चाहिँ हल्का इन्टरनेसनल अफेयर्स हल्का भोलि अब जियोपोलिटिक्स घुम्नु पठाउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई पठा टाइप्स, यसको पासपोर्ट छ टाइप होइन. So Miss Nepal World जितेको Miss World मा जान्छ. There is this pageant called Miss Earth that mostly works in तिमीले अघि भने जस्तो climate change, it's in earth, it's all. Are you serious? Yes, that's the main project they work on हुन्छ नि. And what about the Miss International is different. No, like Earth ko त्यो भने नि तिमी Miss Earth ko pageant is about like climate change, but like what about the actual pageant चाहिँ? Does it happen or like just like it happens? जान्छ हामी. So I went to Japan to represent my country for Miss Earth International. Tokyo. So I went to Miss International. So I went to Japan. What city was it? Tokyo. We were first flown to Okinawa and then visiting different places. Damn, that's my dream to go to Japan someday, man. Yeah, anyway. it's a beautiful country. People are so humble. If you're going for a pageant, so you probably you're get, treated like, completely different. So everywhere you go, people are lined up carrying flags and they're welcoming us. We are treated like celebrities. People are like, "Yestari hat dincha ke ani hami चाहिँ to a young 18 years old, to a young 18 years old to experience all that, it's like wow, nice. Of course. So and sorry, के भन्दै थिस? होइन Miss International. I didn't know like there was Miss Earth भन्ने pageant पनि छ भनेर. So तिमीहरूले त्यो भएपछि हैन अब दुईजना अग्रीमेन्टमा तिमी मिस इन्टरनेसनल हैन अनि मिस्टर सरी मिस इन्टरनेसनल हैन मिस अब अर्थसँग अब ओइ ल न त्यो अर्थ न म इन्टरनेसनल हुन्छ त्यस्तो साट्नु पाउँदैन. अब के थाहा अब होला नि अन्डरस्ट्यान्डिङ. Like first runner up, second runner up, third, like if you win a fight, would you sato your belt? ए त्यस्तो हो त्यो रनर अप हो त्यो छोटो ओके. So it's like तीनटा pageant, so this top 3, but it completely comes going back to your question, तिम्रो त्यो downfall or down to earth. No. ए downfall. You were saying ए downer. No, तिमीले downer को कुरा गरेको थियो नि. So it completely comes down to an individual, how you take that. Yeah, and I feel I took it in you're pretty level-headed, like as far as I know you seem like a pretty level-headed person, like
your head is right just like someone, and some people don't. They have their head up their ass sometimes, like so. Honestly, the crown itself, I didn't let it get to me. Also, I was very young. Heavy is the head that wears the crown, no. You know what they say. Yeah. No, I mean, like, I'm sure it came with a little bit of like ego boost and stuff. Like, everyone's giving me chatti and like everyone recognizes especially me. being 18. Yeah, it was and, very like, overwhelming. And then, like, obviously we are human and the ego, like you said, individually, it's a very subjective matter, right? No, more like a normal human being, the ego चाहिँ तिमीले कसरी चेकमा राख्यौ लास्टमा कुरा त्यही हो नि त, like how do you do that? Like I said, I had to identify where I belong. So I always struggled. So Miss Nepal जितिसकेपछि पनि it's runner up, like you said. So Miss World हुन्छ, that's the main Miss Nepal, and then first runner up Miss Earth, second runner up Miss International, you know. So but everyone is Miss Nepal भनेर भन्छ के. But when people see you, of course, they think oh, the runner-up ho भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि त. But I always made sure, I always knew that it's not gonna, it should not get to me. That should not मलाई त्यसले चाहिँ hamper गर्नु हुँदैन भनेर. I always knew that I wanted to do better. I have to be better than yesterday. So I was having my own fight to create that identity for myself. Probably that always kept me grounded. Knowing that, okay, this is my title, but I want it to reach a certain level. So I was creating my own thing. Probably that helped me stay grounded. Did you have a mentor or something? How'd Mentor or something like that? To like walk you through? Because like 18-year-old like that. I would like ever mentored भनेको? No, like त्यतिखेर त्यो स्टेजमा like being an 18-year-old who just like let's say like almost like won a crown, peak of like popularity in terms of Nepal, yeah. And then like you said, it might get to your head sometimes. Some people let it. So I don't know. Sometimes maybe some people have like mentors who walk you through that phase and like you know, like tell you like simmer down aligati. Mentors is such a thing that I feel my parents, they've always मलाई मेरो opinionsहरू चाहिँ जहिले पनि राख्न दिने खालको के पहिल्यैदेखि growing up. So even like going for Miss Nepal, you know, like I didn't have to ask anybody, and I feel like that speaks volume. I know. So I feel their teaching very much helped me because I wanted to create my identity and I had to be this person. I was so naive, but I was also looked by so many people all at the same time. I had to be a certain way, pose a certain way, be a certain person. हुन्छ नि अब के बोलिहाल्दा पनि पब्लिकमा नेपाली नै राम्रोसँग बोल्न जानेन भने पनि there were people talking about you. हुन्छ नि सानो सानो कुरा, there were a lot of eyes looking at you all of a sudden. So I think their teaching sort of helped me to stay grounded, and they mentored me really well, from choosing my outfit, the basic ones, to helping me speak about anything and everything, about interviews or they were really there for me. So I feel they were my mentors and support system throughout. Your mom's like educator, right? Yeah, she's a founder principal. So and your dad's like the army, like so pretty strong, disciplined, like very disciplined. Yeah. Oh my god. Education and the military is like two most disciplined like fields you can be in, and discipline is the key, I think, in a lot of make or break things for everything, actually, honestly speaking. Like people talk about like especially the artistic field or ni. People talk about how like you need an artist to be like chaotic, you need like maybe like there's like one person or two who are like chaotic but still like artistic geniuses. Like if you Kanye type of man, but most of the artists who I've seen like at least like do well or flourish are people who have like discipline. They're like dedicated to like consistently creating whatever they want. So like I'm just picking two out because art people say like how you should be like too spontaneous. No, discipline, it's so important. I cannot emphasize enough on how important it is. As you grow older, discipline भनेको त्यो कपाल स्कुलमा छोटो काट्ने or हुन्छ नि certain लुगा लाउने होइन के. It's like when nobody is looking at you, you do
the right thing for yourself. I know. It's so important. And growing up, I was always told to have the right choices, make the right choices, have the right circle for some reason. हाम्रो dining table को discussion भनेकै संगत राम्रो गर्नुपर्छ. Every day. Like every day, संगत राम्रो गर्नुपर्छ. Growing up, wherever you go, you represent us. Parents ले भन्नु हुने कि you represent us, मेरो छोरी हो भनेर हैन. So be in your best behavior. So that still is there in my head. कि always some back of my head. Some people take that in a very different way nowadays. I feel I'm so like grateful for that to Like, them. why do I have to take the pressure of representing you types हुन्छ नि. There's some people who take. I've seen like a lot of like maybe like a handful of things मैले देखेको मात्रै पनि हुन सक्छ, but a lot of people putting things out like on the internet about their parents, like just shut the fuck up. You things mean are like No, Harry Divish, and you Meghan? also Divish, you also come from an army background, so I'm Yeah. sure you can relate to there's like it to there's some about level. complaining about your parents is one thing, and then like considering them like toxic. खाली मेरो parents toxic. Like, why That's should what I- exactly Harry and Meghan. त्यस्तै खाले के हुन्छ नि. Oh, Like I coming think, out about his family, like washing their dirty laundry in front of like I the also world. watched that. जे गरे पनि अति हैन, propaganda types थे त्यो तर. अलि धेरै नै थियो. Excessive चाहिने धेरै. भन्दा धेरै नै information feed गर्यो. Yeah, but we don't want to fucking know. Like they are claiming like and they don't have royal त्यो anymore. They have to make money somehow. I know they are claiming racism and all, which I don't think is the No, case. I- Like fucking honestly, भन्यो भने अहिले त if you- loosely throwing around, yeah, they were racist and all. Like अहिले त if you- they if you weren't read- racist. Like they welcomed her initially. Like it's her issues. I think like fucking whipping his ass. Like that. I'm like I said. I was so deep into this shit. Like I was like fucking like anyway. Yeah, might be So needed you're this saying something episode. like military background? Yeah, I was saying that you can relate to whatever I Oh. said in so many levels. yeah, भनेको नि. I can, yeah. Only looking back, I think all those things, it was only for good. त्यो हेर्ने तरिका पर्सपेक्टिभ रहेछ कि लाइफलाई बुझाउने तरिका पनि माथिमा पनि पर्छ पर्सपेक्टिभ. हैन बुझाउने तरिका माथि पनि पर्छ यु क्यान टेल अ किड अब त्यो बच्चालाई केही थाहै हुँदैन नि त इट्स लाइक डिपेन्ड्स सोली अन द फकिङ अडल्ट हाउ यु गन कन्वे द सेम मेसेज आर यु गन बी अ ब्रेक अबाउट इट अर आर यु गन से अलिकति मजाले बच्चाको लेभलमा टाइप Yeah. सो आई वुन्ट से लाइक जहिले पनि हाम्रो कम्युनिकेसन राम्रो भयो टाइप्स लाइक मैले पनि अलिक रेबल टाइप्सको थियो होला अनि त्यो सब अलिकति स्पेसली पिपल हु ग्रु अवे फ्रम द पेरेन्ट्स त्यो चाहिँ अलिकति एउटा रिजेन्टमेन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ कि मैले चाहिँ अब लाइक ओभर द इयर्स वाट आई रियलाइज इज लाइक आवर पेरेन्ट्स डोन्ट ह्याभ द के भन्छ लग्जरी luxury of having like internet, having like so many resources for them to अब त्यतिखेर the parenthood was like whatever they got taught or like whatever they was done to them खालि हुन्छ नि अहिले त अब now you see new parents are like going to like कुनी के class you have the internet and then like, you can see like अब basic Google search how to be a good parent यति धेरै रिजल्ट आउँछ our parents didn't have that होइन so like just like giving them the benefit of the doubt prenatal yoga types or probably हुन्छ नि मैले कति थोरै एक्सेस पाउँदा त मैले कति मेहनत गरेँ भन्ने एउटा छ कि उहाँहरूको अनि मैले तिमीहरूलाई यति धेरै एक्सेस दिँदा पनि हुन्छ यति फेसिलिटी दिँदा पनि take it for granted you what are is this ungrateful भन्ने खालको prick. which is valid in some level तर it's completely about how you like put it forward to your kids okay? Most of our parents are obviously like above 50 भइसकेको हुन्छ it's very difficult to change someone who's like I मेरो बहिनीसँग पनि कहिलेकाहीँ डिस्कसन हुन्थ्यो क्या मेरो regarding my grandmom हुन्छ my grandmom's like nearing 80 हुन्छ नि like you're not gonna push down अब American agenda no into my grandmom woke stuff into my grandmom she's not gonna change now let her just live अब her racist self for like I'm like not that she's racist but like अब त्यो अलिकति त्यो मिनी आउटबर्स्टहरू आउँछ नि होइन ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरूको let her be अब you're not gonna change her अब she grew up in a different time अब अहिले it's a different time होइन so like let it be खालि हुन्छ नि maybe a little bit अलिअलि चेन्जहरू आउन सक्छ हाम्रो पेरेन्ट्समा a lot more in our generation but not my grandmom and stuff so like I just like let it be a certain thing sometimes we should let parents be as well अहिलेको generation अब I've seen my friends' parents as well and I see my own parents and I feel like हामी धेरै उनीहरूलाई
they've not learned to be themselves in so many levels. जस्तो लाग्छ कि they have this pressure सोसाइटीमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ ला मान्छेले यस्तो कुरा काट्छ यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छ नि त जे भए पनि. So I feel we should give them the benefit like be you like chill. हाम्रो जेनेरेसन हाम्रोमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि. Like अहिलेको जेनेरेसनमा if you see them they're so conscious about like what happens, what people are talking about them on social media. It's the same equivalent नै हो कि उनीहरूको लागि पनि. उनीहरूको अब सानो कम्युनिटी थियो सबैजना एकअर्कालाई चिन्थ्यो and then अब कुनै कसले के भन्दियो भने सकिहाल्यो होइन सबैजना कुरा गर्न थाल्ने हुन्छ and then like त्यो टाइमको क्यान्सलेसन हुन्थ्यो नि त उनीहरूकोमा पनि. Like my granddad cannot go back to his house because like मेरो grandmom is Tibetan के. So that's like real cancel क्या. That's a social media. That's fuck it man whatever it is. Yeah. So त्यस्तो हुन्थ्यो कि उनीहरूको टाइममा हुन्थ्यो. तिमीले भोटी नि ल्याएछ टाइप. Oh yeah true. So त्यस्तो हुन्थ्यो कि अनि अहिले अब त्यो social media cancellation almost त्यस्तै खाले equivalent हो भनौँ if you want to take it that way. True. My grandparents live in dad like this. Playing game type. So you're also an intercaste parents like married parents or? Yours too no? Mine too. Yeah. That's I think I'm like मैले भने थिएँ नि के अब इन्टरकास्टको चाहिँ अलिकति पर्सनालिटी हुन्छ यो टाइप चाहिँ मिक्स कल्चर मोर अफन देन नट हुन्छ बिकज अलिक ओपन माइन्डेड पनि फादरको ब्याकग्राउन्ड इज डिफरेन्ट ममको इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट स्पेसली मेरो त आई थिङ्क तिमीहरूको पनि त्यस्तै होला बस्नु भएकै डिफरेन्ट So your mom is from Kalimpong, sorry. So I think दुवैजनाको मिक्स भएर चाहिँ yeah same thing. They're pretty chill compared to the parents जस्तो लाग्छ मलाई. दुईटै नेपालको भएको यदि हुन्थ्यो होला हो अम्बो यदि क्या अब दिमाग चाडिदिने टाइप्स क्या हुनसक्छ हुन्छ क्या हो अति लिबरल छ होइन त हो नि just compared to अब you just know your limit खालके मात्रै भन्छ क्या अरू केही भन्दैन just यस्तो राम्रै भन्छ know your limit टाइप्स क्या because I see मेरो आफ्नै अब like either one of the sides को काउन्टरपार्ट्सहरूलाई कजन्सहरूलाई अति स्ट्रिक्ट त नभनौँ तर अलिकति कन्जर्भेटिभ नै छ कि उनीहरूको भ्याल्युजहरू उनीहरूको एभ्री डे टु डे उत्योहरू इन सम वेज अब इट्स नाइस टु सी अल्सो कहिलेकाहीँ अब त्यो कल्चर अलिकति प्रिजर्भ गर्नेतिर लाग्छ उनीहरू चाहिँ त्यस्तोमा होइन मलाई चाहिँ अब त्यो फ्रिडम छ लाइक आई क्यान चुज लाइक वेदर आई वान्ट टु डु मलाई त्यो लाइक त्यो सप इट डाउन माई थ्रोट के लाइक नेवारी सिक यो गर पूजा गर चाहिँ गर्दैन कि मलाई बजाचार्य हो पर्क नखाहरू भन्दैन And your mom is? My mom's actually my mom and dad both like half Tibetan, half Nepali. Oh, interesting. Because we were talking about Khapse and I was like, like so mom ko side but you celebrate that. Okay. So my mom ko side ma a little more like leaning towards Tibetan, so we follow like Tibetan traditions, customs aru. I don't do that. भन्छ नि घरमा छ तर बाजे बोजू घरमा छ यही त हो हैन भैसी पार्टी Guys, I need Khapse. ल यही हो झन् भैसी पार्टी विल लुक यु अप विथ सम खाप्से नो वरिज Okay. अनि अस्ति एउटा क्या हाँसो त इभेन्ट त भन्दिनँ बिहान नै एन्काउन्टर भयो मेरो चाहिँ होइन त्यो पछि बिहान नै इट्स वाज लाइक 7 early 7 this happened like a couple of weeks back early 7 a.m. I'm like half asleep going to the gym at the Balwatar Market. So this other place I coach jiu-jitsu Balwatar ma. So morning से म त्यहाँ जान्छु हैन अनि बिहानै गइरहेको थिएँ आफ्नै धुनमा स्पिड त भन्दिनँ मैले कन्टिन्यू नै थिच्नु बिर्सेछु कहिलेदेखिको अघि छोड्दै अब घर गएर खानु अन्त के चाहिँ भएन फुड ब्रान्ड मैले त Oh my god. I'm so sorry. I'll bring more Khapse. अन्त मलाई यस्तो भयो नो वरिज ब्रो Yeah, do it again otherwise. हुँदैन नि अब छैन नि बन्द भयो नि Oh shit. ड्रप इन चाहिँ 7 बन्द हुन्छ ठिकै छ जस्ट फास्ट it out dude Oh, you were saying something there. What was I saying man ए के इन्सिडेन्ट भयो बिहान नै म महाराजगञ्जतिर जान्दै थिएँ बाइकमा होइन आफ्नो फिल्ड्समा हल्का स्पिड त थिएन 60 होला म्याक्स लाजिमपाटको बाटोमा आफ्नै लेनमा तर त्यो
यताबाट लाजिमबाट जाँदै गर्दा मेरो राइट साइडबाट त्यो रेडिसनको गल्ली छ नि त्यहाँबाट एउटा बाइक पल्सर हो कि के थियो नहेरिकन बाटो काट्यो क्या म पेसमा जाँदैछु होइन त्यसले मपट्टि हेर्नुपर्छ नि बाइक आउँदैछ कि आउँदैन त्यो उतैपट्टि हेर्दैछ त्यो साङ्ग्रिलापट्टि नै हेर्दैछ एन्ड जस्ट कमिङ लाइक द्याट एन्ड I'm like fucking going at a pretty speed. Actually, to be honest, I think I was going like 70 and all, kind of fast. Going, this guy like, alikiti hereko alikati le thokena kya. I could have like literally hit him in a pretty decent pace. And I was like, what the fuck? Like at least early morning, half asleep. My reactions were not the best. I could have stopped earlier or something. I'm like half awake, fucking. And I stopped. Even this guy's like, what the fuck? And I stopped the bike. दाइ के गरेको देख्नु सक्दैन के हो हेरेर आउनु सक्दैन कुनै के त्यस्तोहरू भन्यो कि अलिक he looked like हेलमेटबाटै he looked like he was like 40 around 40 years age होइन and we were both at fault but he was more at fault क्या if I was more at fault I would definitely say I was more at fault. This fucker was more at fault but he's not admitting only in that short 5-10 seconds no he's like मलाई नै तैँले हेर्नु सक्दैनस् कुनै के तैँ त अनि के घण्टाको हेर्नु सक्दैनस् भने क्या मैले I use the same word like घण्टाको हेर्नु सक्दैनस् त्यो मान्छेलाई घण्टाको हेर्नु सक्दैनस् भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई मनमा कुनै के भएछ क्या उत्रि त बाइकबाट उत्रि त अहिले उत्रि पर्खी तँलाई म लान्छु टाइपको कुरा गर्छ हो पुलिस हो म भनेर क्या Oh my god. I'm like ए ल भनेर उत्रिदिएँ म होइन त्यसले चाहिँ यस्तो हात हाल्यो क्या यसो कन्डोतिर होइन म चाहिँ ला के निकाल्छ होला म चाहिँ ब्याज निकाल्छ होला ए पुलिसको हो भनेर आइडी कार्ड देखाउँछ होला सिभिलियन लुगामा थियो रिच आउट फर हिज लाइक एस came up with like a big walkie-talkie. Oh my god. I'm like he's saying आइज म तेरो त्यो गाडी लिएर गाडी बोलाउँछु तँ हिँड तँ घन्टाको भन्छस् के हो यस्तो राम्रो बोल्नु सक्दैनस् त I'm like fucker होइन सिसिटिभीमा हेऱ्यो भने तेरो गल्ती छ तँलाई यो घन्टा यो चाहिँ भनेन मैले मनमा नै सोच्दै यो चाहिँ के भन्छ अहिले होइन गल्ती मेरो त्यो घन्टा भन्यो भन्दाखेरि युआर लाइक इगोमा लागेर युआर ट्राइङ टु सो युआर पुलिस like trying to show off. In the spur of the moment, it didn't even take me like 1 second to counter that. You know, I got off the bike, phone nikali halega मैले. तिमी पुलिस लु जाटा म मिडिया तिम्रो बिहेभियर म पनि रेकर्ड गर्छु टाइप्स क्या. You did that? I did that. I acted like actually I just acted. No, that's. I acted like I tried looking for his license plate like fucker like ला के हो तपाईको लाइसेन्स प्लेट ल तपाई पुलिस भनेर धाक देखाउने हामीलाई तपाईकै गल्ती छ हैन लु तपाई पुलिस म मिडिया लु media like 100 times I dropped the word more media fucker he's like he stopped that put it back he got on the bike started running away I got on my bike and the Japanese embassy go I'm chasing after him saying more media wait rock so this police guy literally police आइरा होला त्यो आम्मा खै पुलिसै भन्यो walkie talkie was the only evidence he had and he was legit gonna call somebody to take me in a van or some shit like that. And I was literally chasing a policeman on the bike, dude. Oh, that's such a misuse of power, though. And after a point, I'm like, what the fuck am I doing? Just slow down. Like, don't chill. Get a coffee. Don't stretch it too much also, times. No, but I've take the win, no, I've had such instances kati driving around, right? But if it's your fault, you definitely need to admit that. Ki tyo chai basic etiquette ho ke come on huncha ni but there are people like the same person you admit गर्न नखोज्ने I've seen those most people त्यस्तै हुन्छ नि गर्दै गर्दैन जति उनीहरु गल्ती भए पनि एडमिट गर्दैन camera and all work it does works नि आजकल काठमाडौँ भरि छ मैले अस्ति मेरो कुकुर हराउँदाखेरि थाहा भएको के हरेक ओडामा every ओडामा हुँदो रहेछ लाइक फर फ्युचर नलेज हैन इफ यु समथिङ गल्ली भित्रको हुन्छ नि हो भने योर बेस्ट चान्सेस इज इदर लाइक डिपार्टमेन्ट स्टोर और लाइक समथिङ आजकल हरेक दोकानहरुमा पनि हुन्छ के सो यु गो आस्क फर देम और गो यता हेर हैन इफ यु सी त्यो गल्ली भित्रको ओडा हरेक टोलको ओडा हुन्छ नि त्यहाँ गयो भने चाहिँ हुँदो रहेछ यो मेन बाटोको चाहिँ ट्राफिक पुलिसकोमा जानु पर्दो रहेछ के तिम्रो अब यो चोक लाइक मेन बाटो छ नि मेन रोडहरुको चाहिँ सबै ट्राफिक पुलिसकोमा हुन्छ so that way if you have the patience and you got like the will to go some people like preach that if you ever get into an accident don't admit type of हुन्छ नि because that will be taken as you're in the wrong खाले हुन्छ नि I don't know how much that with you because तर अब त्यो
पिकमा पनि हुन्छ लाइक रोड रेजको बेलामा हुन्छ नि yesterday I had to go and take sorry So if you meet with an accident तर something happens तर अर्को मान्छेको गल्ती भयो भने पनि since you're driving no I don't know how far that's true अब like first of all you have to be recording for that to be like as evidence पनि हुन्छ नि like you cannot just like यतिकै भनेर त अब प्रुफै छैन भने त त्यो त इन्जाम लाउनु पनि भएन तर that's just what I heard I don't know how far that's true or not तर I guess that's like the folklore type हुन्छ नि सरी छैन भने तर काठमाडौँमा ड्राइभ गर्नु is definitely a challenge. I hate driving in Kathmandu. I hate. तिमीलाई heavy patience building exercise लाग्दैन time and again. एकदमै लाग्छ. तिम्रो patience test गर्दैन. गर्छ oh my god गर्छ नि especially when the heavy traffic मा पर्छौ नि तिमी अनि गाडी literally it comes from all the direction. I'm not even joking हुन्छ नि यताबाट गइरहेछ आफ्नो लेन हुन्छ नि but it's coming from this direction as well यताबाट पनि आइरहन्छ it's what the के भइरहेछ भने जस्तो हुन्छ के म त मनै पर्दैन गाडी कुदाउन so I just think अहिले यस्तो छ 5 वर्षपछि कस्तो हुन्छ होला भनेर that scares me fucking hell dude 10 years मा हामी गाडी कहाँ पार्क गर्ने होला that scares me and then there's like almost 300% tax पनि के हो but still yeah bro the only गाडी I see these days is that Tata Nexa भन्ने Nexon electric one अघि बिहान भर्खर 4 वटा Nexon different सँगै जाँदै थियो I mean like के हुँदैछ यहाँ क्या but electric car is the next big yeah thing. I mean like it's not helping our Kathmanduko scene also like electric whatever you call it like बाटै छैन ट्राफिक चाहिँ बाटै छैन बाइक कुदाऊ यार साइकल कुदाऊ भन्नु सजिलो तर my biggest fear has to be 10 वर्षपछि कहाँ गाडी पार्क गर्छौँ होला के गाडी पार्क के you know parking I think it's one of the biggest problems so like पठाऊ either like अब expand हो the city has to expand हाइराइज त्यो फेरि त्यो फ्लाइओभर बनाउने ठाउँ पनि छैन कि अब रिङ रोडमा त बनायो अरे होइन तर त्यो भन्दा भित्र हो क्या मेन प्रब्लम यो कहिले काहीँ त सानो सानो गल्लीहरूमा स्कुल बसहरू आइदिन्छ नि कहाँबाट विद्या विकासको अहिले त धन्न छुट्टी हुने बेलामा है बस आफ्टर बस 50 जस्तो बस है अम्बो अहिले त धन्न जस्तो बस जान्छ त्यो माइक्रो टाइपको भ्यानहरू जोड्न थालेछ नि त त्यो पनि अम्बो अलिकति भाइरल छ नि त्यो भित्रको बाटो त लिटरली यस्तो कि दुईटा गाडी मात्रै अट्ने कि यस्तो गरेर छिर्नुपर्छ एउटा गाडी मात्रै छिर्ने ठाउँमा अम्बो दुईटा गाडी कुनै कसरी कि यस्तो परैबाट म्यापिङ गर्नुपर्छ कि अब उताबाट गाडी आइरहेछ भने चाहिँ यताको गेटमा चाहिँ यस्तरी कुचाउने भनेर त्यही त लाइक सम रोड्स लाइक एनी अब लाइक हुन्छ नि लेभल पर्सन वुड थिङ्क लाइक यो चाहिँ 1 वे नै हुनुपर्ने हो टाइप होइन यो त 2 वे नै हो नि 2 वे नै हो एन्ड फेरि त्यो बिचमा भेट्यो भने अब कसले ब्याक गर्ने फेरि यहाँ मान्छेहरू ब्याकै नगर्ने तँ ब्याक गर होइन तँ ब्याक गर होइन तँ ब्याक गर अनि त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ अब टाउको झ्यालबाट निकाल होइन तँ ब्याक गर तर इफ हुन्छ नि इफ एनीबडी मिट्स मी त्यस्तो जङ्सनमा म ब्याक गरिदिन्छु ब्रो हुन्छ नि तिमी आऊ अगाडि नै होइन आई डु द्याट बिकज आई हेभ सिन पिपल सो पर्सिस्टेन्ट लाइक गर्दिनँ 1 इन्च पनि म चल्दिनँ म चाहिँ अगाडि म त फरवर्ड ओन्ली ट्याक्सीहरू झन् अफ गरेर बस्दिन्छ नि हाम्रो अब है एन्ड स्याड एट द सेम टाइम त्यो हाम्रो काठमाडौँको नेक्स्ट 10 years है You need a lot of patience man to drive Kathmandu ma आजकल त मलाई अक्रस सिटी जानै अल्छी लाग्छ के कसो त सेम हाम्रो अब यतै छ जे छ यही छ हामी यही खुस हुन्छु लबिममा मुभी हेर्नु लास्ट पहिला त मुभी हेर्नु मात्रै जान्थे उता खासमा किन कामै छैन उता जानु त्यहाँ जय नेपाल र कुमारीमा हैन किङ कङ हेर्नु जान्थे हैन अब मुभी हल यही छ अब त्यो गुण त जान्दिनौ छ गुण सिनेमा त छ म गएको छु अब लाइक यु नो चाहिँ अलिक स्ट्यान्डर्डको हेर्दिम न क्यारामेल पपकर्न खाँदै टाइप्सको लभिङ इज फाइन न त्यही त राम्रै छ अब हैन गुण टाइप्स त छैन नि त नाम पनि जुन गुण गुण हैन गुण गुण अर्को पनि थियो त त्यो अहिले बन्द भयो त्यो चाहिँ कुमारी हैन हैन के भन्छ गुण अरे उता चाबेलमा चाहिँ नि
कुचकुच त हेरेको थिएँ Oh, चाबेलको है बन्द भयो अहिले चाहिँ चाबेलको गोपाल I कृष्ण think it's Gopi Krishna गोपी कृष्ण गोपाल कृष्ण सेम थिङ गोपी गोपाल Yeah, गोपाल गोपी कृष्ण अनि एउटा हल आई रिमेम्बर त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा मात्रै फिल्म हेरेको छु कुन चाहिँ भन्दा पर्खि लेमी गेस पहिलाको क्लासिक हल दर्पण हो कि छाया अम्बो या Really? विश्वज्योति हलमा Oh my god, I think म पनि त्यही गएको हो कि My first ever Nepali film that I watched कहाँ कालिम्पोङमा कि यहाँ Yeah कहाँ हो विश्वज्योति भनेको जमलमा क्या जमल भने कहाँ हो घन्टा जमल भनेको कहाँ भन्नु अब भन्न जमल Okay. भनेको यता त्यो न्यु रोड मलाई इच भयो क्या थाहा So you know Darbar School? Darbar School थाहा भयो होइन त्यो नयाँ चाइनिजहरूले नयाँ बनाइदिएको छ So Darbar School बाट when you take a turn to Darbar Marg जाँदा जाँदै you see a screen there राखेको छ नि एडभर्टिजमेन्ट त्यसकै साइडमा के छ त्यहाँ हो त्यहाँ स्नुकर हल पनि छ नि Yeah. त्यो चाहिँ रेनोभेट गरेर नयाँ बनाएको You went to watch Darban Thai? Yeah. मैले ब्ल्याकमा किनेको अझै टिकट यस्तो प्याक थियो होइन म र मेरो आन्टीहरू गएको थिएँ त्यो फेमस डान्स तिमीले मेबी दिएको होला थालीमा जाने टेन्सन त्यस्तो थिएन मेरो त्यस्तो थियो यस्तो थियो ल ए त्यस्तो थाली थिएन थाली थिएन मैले त्यहाँनिर दर्पण छ डोन्ट प्ले विथ फायर टाइप छ क्या I think that's the first time I ever dressed up नेपाली लुगामा अनि त्यसपछि नाचेको टु वाच द मुभी Yeah, perform स्कुलमा त्यो लेडी द्याट एक्ट्रेस वी वर अन द सेम फ्लाइट म्यान नाउ आई रिमेम्बर I From love her my Bhadrapur. एकदम राम्रो लाग्छ शी used to live here too Niruta हजुर that lady she used to live in this I won't say so where pretty she still looks stunning and we were on the same flight from Bhadrapur to Kathmandu so उहाँ पनि दार्जिलिङकै हो नि त्यस्तै लाग्यो मलाई होइन दार्जिलिङकै रहेछ ब्रो Too much कुन्ती मोक्तान मात्रै मिसिङ थियो फ्लाइटमा टाइप so like she was on the flight and most of us were school kids and yeah I was like there's a lady from Darban Chaya like what the fuck like हुन्छ नि अन्धा हो कि के हो टाइप उसको त्यो डायलग थियो नि त त्यो अन्धासँग ठोकिँदा क्या के हो अन्धा हो कि के हो टाइप so याद रहेछ म याद छ डायलगहरु अनि त्यो केटासँग ठोकिन्छ नि अन्धासँग एकदम vivid memories I don't have like and that movie was like pretty legit like कालिम्पोङमै शट गरेको टिस्टामा हैन मैले चाहिँ आई वान्टेड टु वाच इट बिकज मेरो स्कुलमा एउटा सिन खिचेको थियो एन्ड वान अफ माई क्लासमेट वाज इन द मुभी त्यसको लागि हेर्छु कि हेर्छु भनेर आन्टीसँग अनि त्यहाँ मुभी हलमा जाँदा प्याक्ड नो टिकट्स अभाइलेबल होइन एन्ड देयर वाज दिस गाई अलिक सेडी खाले हुन्छ नि बाहिर यस्तो घुमिरहेको थियो हातमा त्यो ब्लू कलरको नोट लिएर सोधौँ त यसलाई भने उसले त ब्ल्याकमा बेचिरहेको डबल प्राइसमा oh my god you bought it हसल मैले इरी गरेको मेरो आन्टीहरूलाई अनि हेरौँ कि हेरौँ भनेर अनि बिचरा ब्ल्याकमा टिकट किनेर फर्स्ट टाइम वाज वर्थ इट म्यान सो या त्यो हल पनि अहिले रेनोभेट गरेर नयाँ बनाएको छ ए हो तर अब ललितपुर एरिया राम्रो भएको छ नि लाइक आई थिङ्क वी आर वान अफ द क्लिनेस्ट सिटी इन द भ्याली I mean borderline you know what I'm saying like it's getting a little messy here and there like if you look at it like time again I know cleanliness wise maintenance wise compared to the other cities the राम्रो छ नि बत्ती चाहिँ बत्ती अलिक ब्रिज कट्ने बित्तिकै उज्यालो भइदिन्छ नि लाइक मान्छेहरू पनि ललितपुरको अलिकति बेहोरा भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कसमै सबैजना ललितपुरियन्सहरू हो म त सीता पाइलन तर सीता's feet मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ आवाज लाइक खाले हुन्छ नि टाढो अति टाढो भइरहेको तर त्यहाँ एक्सेसिबल भन् हो लाइक न्यु रोड पनि नजिकै छ एन्ड म रिङ रोड भएर आयो भने यता एकैछिन पुग्छ लाइक इफ आई लिभ फ्रम हियर मेरो घर इज लाइक 7-8 मिनट्स रिङ रोड हुँदै गयो भने कलङ्कीको बाटो भएर अहिले त त्यो अन्डर पास पनि छ नि त त्यसले गर्दाखेरि बानी भएर पनि होला अब हामी गयो भने चाहिँ हामीलाई गएकै लाग्छ probably you've been riding and driving the same way तर काठमाडौँ भ्याली त जहाँ पनि it's pretty खास त नजिकै हो नि नजिकै छ नि हामीलाई मात्रै झ्याउ लाग्यो सबै ठाउँ नजिकै हो नि वर्स त ज्याम हो कि ज्याममा परेन भने त जे पनि नजिक छ नि एकैछिन पुग्छ जहाँ पनि तर ज्याममा पनि इफ युआर लिसनिङ टु लाइक पडकास्ट एन्ड अडियो बुक मेरो टाइम त्यतिकै बित्दिन्छ आई डोन्ट माइन्ड बिङ द ज्याम अल्सो एट लिस्ट लाइक आम hearing about something, learning about something, just like that. That's like my time to alikiti self-learn. I treat it like that. So bike ma hunda chai ab halka म चाहिँ के गर्छु भन्न
त्यहाँ टाइम देख्छ नि क्या 120 सेकेन्ड भनेर ढके रेड स्टार्ट हुन्छ नि मेरो पास्ट टाइम चाहिँ के भन्नु म 120 सेकेन्ड सास रोक्न सक्छु होला सक्छु रहेछ त्यतिकै होइन ट्राई गरिदिनु सक्छ नि 120 सेकेन्ड 2 minutes पुशिङ इट भन्ने कहाँ त्यो- केट विन्सलेटले अन्त 9 मिनट गरेन अस्ति एभाटारको लागि सी ब्रोक द रेकर्ड केट विन्सलेट केट विन्सलेट त हो त एभाटारमा हो र होइन त्यो टाइटानिकको लेडी होइन No. के भनेको टाइटानिकको लेडीको नेम इज केट विन्सलेट Yeah, but I don't Yeah, think the she- fucking she's the way of the water को that lady with the belly with pregnant Ura. lady. ए हो Yeah. I didn't know that. You think I don't know my actors or what? मलाई थाहा थिएन त्यही त केट विन्सलेट एक्सन so I thought केट विन्सलेटले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि उसको रेकर्डै छ सी थट सी वाज डाइङ अरे आई रेड अबाउट लाइक हर लाइक what interview types after 9 minutes is 9 minutes सक्छ प्रिभियस रेकर्ड चाहिँ टम लाइक हलिउडमा प्रिभियस रेकर्ड चाहिँ टम क्रुजको थियो रहेछ 4 मिनट कि कति कि 5 मिनट्स लाइक मिसन इम्पोसिबलको होइन बट सी ब्रोक इट लाइक अलमोस्ट सी स लाइक उसले 9 मिनट एट द एन्ड होइन वेन सी वाज लाइक अबाउट टु लाइक हुन्छ नि crash. पास आउट क्रास सी थट सी गट द्याट DMT रिलिज टाइप्स हुन्छ नि सी started hallucinating like she saw her life pass by type But how was she able to stop? Is my question. just practice I guess डु इट नि I वर्ल्ड रेकर्ड 12 मिनट हो सास अड्केको 2 मिनट त के भएन तिमीले प्र्याक्टिस गर्यो Sorry. सास अड्काउनेको साँच्ची भनेको Wow. वर्ल्ड रेकर्ड 12 मिनट हो 12 मिनट त इन्सेन हो नि उसको पनि इन्टरभ्यू दिएको थियो के अरे मार्गरेट रबी छ नि मार्गरेट रबीको पनि गरेको छ आई थिङ्क सी डिड लाइक अलमोस्ट लाइक 7-8 मिनट्स पनि ए हो Whoa. उसको पनि हेरेको थिएँ That's सुसाइड स्क्वाडको लागि crazy. यो I was not aware रहेछ. सक्दो रहेछ सक्छ अलिकति त्यो मलाई 2 मिनट इज पुशिङ इट आइम नट सेङ एभ्री टाइम आई क्यान डु तर आई क्यान डु 2 मिनट चाहिँ बसेर डिप ब्रेथ होइन अलिकति विल पावर चाहिन्छ त्यो एउटा सेकेन्ड लङ हिर्को हुन्छ देन लाइक त्यहाँदेखि एकछिन चाहिँ पास आउट होला जस्तो पनि हुन्छ कतिकै हुन्छ द्याट्स लाइक माई वियर्ड थिङ आई डु बाइकमा Mom tried 120 saying- सक्दाखेरि चाहिँ मुखबाट गाडीले खिचेर गइदिरहेको त्यहाँदेखि नेपालमा सबैजना अगाडि पास आउट भइदिएर गाडीले बाङबुङ हिर्काएर म try गर्छु नि next म time. कसरी एक्सप्लेन पनि गर्नु Traffic सोच्दा मा अब लाइक बस्दाखेरि। सपोज इफ यु लेट फर वर्क व्हाट ह्यापन एक्सिडेन्ट practicing not to Meditating for breathe 120 seconds and then pass out. होइन बिकज लाइक फर माई लाइन अफ वर्क लाइक यु निड टु हेभ भेरी गुड लङ्स के capacity of breathing constantly, working out, breathing. It's all breath work now. You're fighting, you gotta control your breath. Wow. So like I don't sit and meditate and stuff. Okay? I do these weird things. That works as And meditation. that works for me. So even when I'm running, like when I'm running hard on the treadmill, like sprinting, I try to like control my breath and like hold like there's some tricks you can do to expand your lung size also. Okay? Your diaphragm elasticity and everything like that. And I'm at this point where I can really control my diaphragm. Alikiti Ramdev style also. Like it's kind of weird. I understand that. So alikiti mancheharu practice. It's like just any other muscle. You need to keep like pushing it a little bit and stuff. Pani muni चाहिँ अलिकति panic हुन्छु म. I'm pani try गर्छु. There's something about water. I'm not like the way of the water बुझेको उयो छैन पनि मैले. हुन्छ नि त, पानीको वेटले पनि हुन्छ नि त, affect गर्छ नि त। पानीमा चाहिँ I'm still not comfortable. तर यसो यत्तिकै बस्नु त सास अड्काएर. I feel it's also because we're a landlocked country. We are not too त्यो like अति familiar हुनलाई मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ है. सो मेरो रिसेन्ट ट्राभलमा म त सी सिकनेस भएर पानीमा हुन्छ नि इन जेनरल त्यो Maldives. या सो मलाई त आई Over फिल that. इट्स बिकज अफ honeymoon हाउ मा. वी विल नो या just a Yeah. random place to like travel, a new country, new experience. त्यो Sa- भएर पनि होला जस्तो लाग्छ कि ल्यान्डलक भएर होइन भन्नाले हामी चाहिँ we're more comfortable with hills हुन्छ नि. अब जस्तो विदेशीहरू यहाँ नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ अब अक्लोमेटाइज गर्नलाई उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त. तर हामीलाई त्यस्तो 100% मा फ्यूलाई होला कि 10% लाई, न त अरू सबै त मजाले कम्फर्टेबली चढ्छ नि त. we built for that. या सो पानीसँग चाहिँ आई फिल त्यस्तो रिलेसन छ मेरो पनि. पानीको फेरि we don't think about all these other things है, लाइक त्यो डिप सी डाइभर्सहरू हुन्छ नि. अब दिस गाई मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, अनि एक्सप्लेन लाइक अल द साइन्स बिहाइन्ड इट. आई कुडन्ट लाइक ग्रास्प एभ्रिथिङ होइन, तर बेसिकली लाइक वेन यु गो लाइक टु डिप अन्डर वाटर एन्ड देन वेन युर कमिङ अप हुन्छ नि, यु क्यानट एकैचोटि कम अप टु द सर्फेस के.
You pass out, right? No, like तिम्रो something like your blood vessels or like your blood pass out पनि हुन्छ bro. Pass out पनि हुन्छ. त्यो deep sea divers. Philippines को मान्छे are the world को best एउटा tribe छ कि. I've seen this documentary. World को best like divers के deep sea divers, free divers. They are born in an island, floating island ma. So their only way of survival is diving, fishing. Without way of the water. Way of the water nahi. You know, they're just like hands and have adapted over generations. Alik bigger, alik fin types huncha हैन. You can go look it up. Homemade goggles. लगाउनु काठको goggles हुन्छ भन्न. I don't know how they got the glass part, right? काठको goggles हैन डोरीले बान्छ. बच्चादेखि नै they learn how to, they can hold their breath like insane long time. अनि माथि आउँदाखेरि अरु हामी एभरेज मान्छेहरु वात्तै माथि आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै के भएर पास आउट हुन्छ रे के एकैचोटी सास खान अलिक बिस्तारी or some technique I don't know shit, right? So त्यस्तो रहेछ. अनि यो मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यस्तो तिनीहरुको जेनेटिकली नै they are not, त्यो पास आउट नहुने, लाइक तिनीहरुको लङ्स हाम्रो ह्युमन भन्दा अति नै ठुलो, लाइक एभरेज ह्युमन भन्दाखेरि एड्याप्ट हुँदो रहेछ क्या मान्छे ओभर जेनेरेसन्स एन्ड फिलिपिन्सको मान्छेहरु सम ट्राइब, हामी ट्राइब त भन्दैन, सम अब त्यो जस्तै त होला नि त्यो द मुभी दैट यु टक वे अफ द वाटर, वे अफ एभाटार जस्तै त होला नि त्यो हिल्समा पुरा क्लाइम्ब गर्ने जंगल पीपल हैन. इट्स रिलेटेबल, सबै प्र्याक्टिस इन्भाइरोमेन्ट त हो नि. इन्सेन एन्ड द लाइक सो लाइक द डिपर यु गो हैन द मोर यु हेभ टु वेट टु कम अप रहेछ क्या. So like these deep sea divers so माथि आउँदाखेरि they have like intervals क्या, like यो level यो height पुगेपछि like 5 मिनेट 10 मिनेट 15 मिनेट त्यस्तो हुने रहेछ क्या. अनि there was this एउटा so like one of the एउटा अब job छ क्या हैन, which is for त्यो oil drilling, त्यो sea bed मा हुन्छ नि oil drilling गर्ने त्यो rigsहरु हुन्छ नि, तिनीहरुको तलपट्टि like त्यो अब बेस हुन्छ नि त, बेस त सीमा हुन्छ नि त, त्यो फिक्स गर्ने एउटा जब हुँदो रहेछ, which is one of the scariest jobs in the world, one of the highest paid पनि. अनि so like they work for one season a month, a year, and they make a lot of money, and then rest of the year they take off. तर त्यो सिजनको लागि चाहिँ they have to, for long periods of time they have to be underwater. अनि अब त्यही त अब कम्पनी भएपछि they'll start analyzing cost benefitहरु, अनि it's more beneficial for the company to keep them down like. And they have like a small dome शेपको एउटा स्ट्रक्चर हैन तलपट्टि, अनि इट्स ड्याम इन्ट्रिकेट म्यान त्यो द वे दे हेभ टु फङ्सन त्यहाँ तल के त्यो भित्रमा. सो 2-3वटा लेयर हुने रहेछ त्यसको ढोकाको पनि हैन. सो लाइक प्रेसर मेन्टेन हुनुपर्ने, अनि एकैचोटि वात्तै बाहिर जान नमिल्ने, अनि वन्स यु गेट इनसाइड पनि यु हेभ टु लाइक अलिकति एक्लोमेटाइज टु अल द्याट प्रेसर एन्ड स्टफ लाइक द्याट, एन्ड एभ्री टाइम यु एन्टर यु फिल लाइक यु गोइङ टु पास आउट, त्यस्तो खाले हुने रहेछ हैन. देयर इज वान इन्सिडेन्ट द्याट टुक प्लेस रहेछ है, वान अफ दोज रिग्स. यस्तो नेस्टी थियो त्यो, डिस्क्रिप्सन मात्रै थियो कि भिडियो पनि थिएन कि, त्यो मान्छेले नरेट मात्रै गरेर आयो कि, तर यस्तो ग्रुसम थियो कि एक्सप्लोज हो या प्रेसर. सो त्यो वान अफ द गाइज चाहिँ हि लेफ्ट विदाउट क्लोजिङ त्यो प्रेसर मेन्टेन गर्ने डोर चाहिँ क्या. सो 2टा डोर छ, एउटा बिचको डोर चाहिँ नबन्द गरिकन गएको रहेछ. एन्ड एज सुन एज द अलार्म के भन्छ बेल स्टार्टिङ टु रिङ, द अदर गाई ट्राई टु लाइक क्लोज इट, बट वाज टु लेट. As soon as he left, that guy exploded. And then the pressure वात्तै भित्र छिर्यो because he didn't close the other door, and the 2 other guys also exploded inside the dome. Damn. You know what they say? They no remains नै अब त्यो burial को लागि. It's just splattered. And they would know chutney types. Chutney types नै. And they couldn't take them out for so long पनि फेरि. Chutney भएरै burst भएपछि त अनि suit भित्र chutney. You know what they say? Pressure make diamonds. Yeah. Pressure makes chutney. Damn. What time is it? It's high time for us to. It's time for us to wrap now. Yes. Yeah. What do you think? Hunta. Thanks for. That was fun, man. Subeksha. That was fun. Yeah, it was fun. About the life of an MC. Yeah. MC, I hope you kick ass. Everyone go in your little WhatsApp group, like the MC group, and MC Goat. MC and like over the years, like you know, as you like you know tackle lots of stuff, we hope to see you like be undeniable types, undeniable MC types. On the I know there's some like
you know, there's some MCs right now on Zani. I think you can kick ass. And again, shout out to our friend Aswashan, Josie, and yeah, anything else you would like to? Please watch the movie. The movie already on. Comes out on March 31st. Yeah. International premieres, right? International, probably. Australia, Premiere भन्दा पनि, yeah, we might take the movie abroad. Yeah, okay. तर फर्स्टमा चाहिँ नेपालमा चल्नु पर्यो हैन, चल्नको लागि चाहिँ महापुरुष र महापुरुषनी आउनुहुन्छ. No, Prema. 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 So our audience चाहिँ जानु पर्यो हैन, Prema हेर्न, March 31st. Yes, please, guys. I think you will enjoy the movie. I feel it's very beautifully made. Story pani majako cha. It gives you that factor that holds you throughout the movie. Bore hune chai thau huँदैन जस्तो लाग्छ. It's already done like everything. Mr. Govinda, you better fucking direct it properly. Mr. Govinda better done it justice. You know what I'm saying? I hope I have done the justice to the character as well. But it hooks you. It's a story that is very relatable as well. The relatable bhayeपछि र connection हुन्छ नि. Oh my god, मैले मिस्टेक गरेको थिएँ खालको के. So the factor पनि छ. So interesting हुन्छ. Go watch the movie, please, guys. We look forward to it. Alright, Prema in the house, ladies. And gentlemen. Gentlemen, obviously. But thank you so much, guys. I had a good time. The outro पनि सुन्दिम न एउटा. अघि इन्ट्रो सुन्दियो. Close लास्टमा. तिमी गर न, त्यो त मेरो ट्रेनिङ थियो तिमीलाई. So you need to कतिको सिकेछ. But thank you guys, Tej, Deviz. You guys are amazing individuals. Doing something that just interests you. I know. Doing God's work. It interests you. I know. And I see that you have your own crowd, your people who watch you, and they love your work. Our people. And I want to see you guys grow as well. I know. Yeah, we'll get there. No hurry. Just discipline, consistency. Yep. Word of the day. Consistency over intensity. Persistence, consistency. Conceive, believe, achieve. Ule Miss Nepal हुन्छ भने conceive गर्यो, ule believe गर्यो, achieve गर्यो. Believe, ani? Conceive, believe, achieve. Conceive, believe, then achieve. That's like a fighter. Dude. Yeah, but Lanta, let's hear from you. Any of you. Close. No. Thanks. Thank you so much, guys. Like, म तिम्रो लागि भनेको के हाम्रो लागि. No, I did the intro. या त्यही हो, अब छिटै अब बिहा खानु पाऊँ तिमीहरूको. अब नेपाली आउटरो त्यस्तै हुन्छ नि क्या. लाइक खाना खायो इन्ट्रो, अब छिटै तिम्रो बिहा खानु पाऊँ टाइप चाहिँ आउटरो. Yeah, man. Best wishes on everything. Like seriously, I consider you guys like pretty close friends. Honestly speaking, regardless. Pretty, you know, why is there a pretty added? They're some friends, close friends, pretty close friends, like that. Okay. So yeah. Thank you. We consider you the same, Devish. Peace. All right, thanks, guys. Gotta go. Episode 112 in the bag. Oh, तिम्रो म्याजिक जुत्ता लगाइदिए. म्याजिकको ब्रान्ड एम्बेसडर नि हो चाहिँ. लास्टली. म्याजिक तर लास्ट एउटा कुरा भन्छु ल. मलाई चाहिँ क्यालिबर भन्ने चाहिँ मन पर्छ.